O te whatala whatu i le tunu o le nei tai au fōu, wha mālo le wholau, tai au le nei o le asonga fua, o le aso se fulu o iuni, lua a whe lua se fulu mo le wha, ma o le tautua a mata le nei e le si ufofonga o le laumua. E alo mai o le tātou sanu ngā lotu o le ataita ia le sunga i le whawhingainga, pasta isa ako shusta, mai le kalesia, whapotpotonga le atua Sāmoa i taua. Iausi mai lo le whafonga. Tātou tāpua i atu lo tātou utua. Lo wanga ngai, ia whamanu atu i a Iova. O mea o mawhoi o i te tonu i a tia. Ia whamanu atu i lo na suafa paia. O le a tātou te tālo. Le atua mamanai, le atua siri ese. O le atua o atua. O le pule ao ao i le langi, ma le lalolangi. Malalo ifo le nei lalolangi. O le atua oeo o mātou tangata na i whaia i mātou lau lava whātusa pa ia. Wana o lawa fionga lava le atua o Israelu. Mātou te au na iai. Whamanuia mai lawa fio le li ia i le nei tai au. I le ala whai mai o lau whanau i whanunga le lei. Mai o lātou tō whanga Sāmoa ma malo loai. Le nei wā mātou wala mai le tai au fōu le alofa o lau fio. Ia whamanuina lau fio i o lava vi inga. Nei se i o i le whavau. Se taimi mātou whanongonongo i lau whetalai mai. Au tautalangia e lau au auna whatau wā i le nei tai au. Lau whamanuianga i le ngutu o lau au auna. O le a whaleo ina au malelenga pa ia lo mātou toa. Whau foi le whanongolongo lau whanau. Whai mata iala o le nei aso leri ie. I le amatanga fau o le nei vai aso o le masina lo nono. O le nei tausanga lo mātou tua. Ono lo suafa ke riso Yesu. Amen. O le atatu vi atu i le atua i lo na viinga. Ua saunia. Ia e lo uleo maalanga e paia leona le malo si umalava e to atuli o tuli vai uma maalanga to atuli o tuli vai uma maalanga e paia lava oe mai le mamau i le whaavavau tu mau oe sili oe
amtanga o le nei vaiaso. Ma lo le maranga manuia. Ma lo le soifua manuia. Ua tuana ia tule na vaiaso sa iai futia o le ala. Sa tatu savalia. O nisi fo I fe au mga aluenga. I so se fale fai ngā aluenga. Na iai ni fe ese a inga. A whaftai I le atua. O lea wa e soifua mai ala fai mai le tai au fo. Ua te tau o na fai o se amatanga fo. O Yesu ke riso tātou te maua ai. Le olanga fo. E le ngata o se olanga fo. Au manu ia fo. E fo aina maila e ia ia te I tātou. E awala I lona maliu malona toi tu manu malo. O le ola fo. Pai mai le apostolo Paulo ia Koronito. Luar Koronito lona menta au pue lima fai upo es formarfitu. O le nei, a fai o ia keriso se tasi. O le tangata fowia. Ua mawae mea tuai. Fauta ua fafowina mea uma. Lo watu nu ue ma le ainga o le atua fafonga I so se atunu. So se ngangana I so se lanu. A faafio Yesu Keriso o ia o le alii, o ia o le faola, o ia o le tupu, o ia o le atua moni e tō tasi, I o tātou loto, ua whaangalo la le tuanai. Ua whaangalo wha le tonu o tātou uso, ua tātou whanau o tātou tua oi. Ua alu le nā taimi, a o lea whaftai I le atua, ua tātou wala whai mai I le ola fou ma le malo si fou. Te tala Yesu ua usau ina ia lātou maua le ola. Ia maua atiri ai lava. E le maua se ola fou I lou le whaia o le finangalo o le atua. E le maua sau fia pe a e le tia ia le olanga tuai. Ua nao mafitianga ma sai tianga. E te alu fo I lau ngā luenga. E te le maua ase se file mu. Ai whaafio Yesu Keriso. O ia o le ali o le ola. Le ali o le toi tu, le ali anga le lei, le ali anga alofa. O le na saunia le whao le tanga ma le tongi ola. E sui ai tātou mai a tātou wangsala. I le o langa tuai. Lea ua whetalai manino Yesu mo I tātou le nei tai au. Ua o sau ina ia lātou maua le ola. Ia maua atiri ai lava. E le ngata I le olanga fou. Ai o manuia fou ua maua mai le atua. Sa le masani ai lo soifua o e soifua I le olanga tuai. A o manuia ua whao popo atu e le atua. E ala ia Yesu Keriso lo tātou ali ma lo tātou whaola. Lea wa ia whetalai mai a te tātou. I le Ioane o lona mata upo e sifurumare wha, whai upo e lua sifurumare fitu. O te tuina atu I a te o tou le manuia. O lo manuia o te avatu I a te o tou. O te le avatu I a te o tou wha peo na avatu e le lalolangi. Aua le atu atu vale o tou loto. Aua foi tou te mātau. Le tangata ua whatanga ina Yesu Keriso I lona soifua I aso uma o lona ola. Na e au mai e le atua le ola tului. O lana whamalo longa. Ai tali mai I mana onga o lo e tangi atuai I ateia. Na e fiua sa ili le lalulangi e te le maua. O ala whaingata, o ati ngā, o apuapua ngā e te taiai mai tātou. E te mapu ai a awa lofa o lo tātou atua. Whai mai, aua e te atu vale. Aua e te tau te mātau, lona winga, ia tonu masao lo loto, ia fia, aua e te popoli. O lo manatu mai pea le atua ia te tātou. Whai mai Paulo, I le Filipi o lona matau poe wha, foi o poe fitu. O le manuia foi mai le atua o lo siri lava I mea uma. E manatu I ai. E leo ina ai o tou loto. A toa ma o tou mafau. I a ke riso Yesu.
aua la I te popole, aua I te fefe, aua I te matau, o loo soifua pea lo wali, pea fai e te whatangaina pea o ia, e whatau taia I Yesu, le nei aso, I lo loto, ai mai se o tiute ma whaiva mga luenga, ta mama tua matina tua I maota malawa, o au na malolo, o au na mawhaletua I so se whata whaitaulanga, I so se atunu, so se ngana, I so se lanu, whanau ia o onga, ai mai se foi, o e o lo alo whaiva I so se whiau ma se ngāluenga, a lo whangia e le atua, le amatanga fau o le nei vai aso, mai le tātou whai ngā malanga I le māsina lo no le nei tausanga, ia sanga whamanuia atu le atua, ia I umamanu, I manuia o le atua, I le nei aso, I se au ngā luenga, o le a tātou talo. Lo mātou atua siri e se, wana o lau fio e tonu ma le iai mea uma, awa iai ala ua tonu I manatu le tangata, au lona taununga o ala ia e oti ai. Te soa soani mai wha mole lo mātou wali ia Yesu Keriso. O laua fionga, e pule I o mātou loto. Tu ina atu o mātou loto e te fio tu mawai. Ina ia maua ai se amatanga fou o le nei aso le ali ie. A wae tari tonu o mātou loto. E tau mawhai pēa le siri. E whaaleanga ma le petia le nofo fealo fani. A fio maila ia o lau fionga nganga pa ia lo mātou fisoa soani. Te soa soani mai o mātou loto mo mātou mafau fau. I o mātou tiute, ai mai se o le vā fealo ai mo mātou uso a tangata. O mātou uso a kerisiano. O mātou uso a au na le li ie. Ia anga le lei mai pēa la o fio. Whamanuia I le ofisa whasalalau ma le li pule ma le au whainga wenga. Ia iai pēa lo wanga le lei mau whamanuianga. I le talaina pēa o le nei le tio le li ie. E mori atu ai se whamalosi mai lo fina ngaro paia. Ia fo atu ia te oelo winga le li ie. Nei le tai au, le au auli, se ia o I le afiafi lo mātou atua. I lo suafa Yesu Keriso lo mātou alima lo mātou faula. Amene, ma amene. O le nau a whaafonga tātou atinu I le sauringa loto le nei tai ao, e mori le nganga whaaftaitele le sunga I le whaafengainga, Pastor Isa Akosusta, e ka le sia whaapoptonga a le atua Sāmoa e taua. E mori tātou sauringa loto le ngata I leo le upofola le nei tai ao, e tō matauina I fōi a whaiva alo filima, e mesi fōi a onga nei whanau le awhenga iai le nei aso. Mātou whaamni atu I a ngā luenga fōi ma fuafuanga le awhenga iai le nei aso I lau sunga le whaafengainga, ia whaaftai fōi le tāpo inga le whaletua le no whaalo, e fa pele pa io le kalesia fa aftai tele lava se fulona minuta te ene le tu la fitur si fonga la mo Wellington e pes fa nganga le mai Peter Crichton ia ona fa sore le tato proclame le tai au talo fa lava Le afai Yesu e tau tai mai
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tele tu le vai papa ala o wasa le vai loto fantao tu tu la manua ai mai se ole e ti longo Sāmoa sif.
Sāmoa, this Antitala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong alo mua. Atau le tayao. Ata, 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 Fifi, oh.
Pokala le pokalame le sifonga la mua to fa talo fa tu ma to fa felo ya tu mlenga fa alo le swa fa ma lo ta to li fa le su ke riso le pa ia maulunga le tu no ma fa fonga ele ngata ila to lo fa fonga mai lunga le ala leo le tasi ona tesi ma le tasi fa mo le ta yao e fa pe fo ila to lo mai mo mai lunga ta to penga fa ilangi le Facebook ma le YouTube mai se le Sāmoa Capital Radio app ia lo fa longo mail to tele le ta to tu le ta to ile songa fua le se fulu le masino uni le ta to fo longo le lua fe lua se fulu ma fa to fa ta lo fam to fa fe ya tu ne ta yao malulu ma le fa timu ya i mato ne Wellington ta lo fa fu e malo le usu ne ta yao ia fa tai le lo fa malanga le le i uta to fe lo to no voye tele aso sa ta valai o no ni au fo fuanga fa malo ya ya malo lo vale fa malo fa tai wa ta to fe lo ya lo ya tu la vo lai pe o tala vole le la woli fa mi mali la va to na emo mai ya le fo te emo ai le fo le tu al malo si me la me fo so le o ta tu ya na mai le fa un va ya man ya fo ya fa un va ya so ya na ole o fo ya mata fo ta longa ia whanau, ia manis fo fale ainga. Ia na foi mai lole le fale, ia whafsanga i ma TV, ia wole la vavol TV, ia whafsanga i mata mwiti. Ia sa o le lega. Ia tatal no so umta faso le fa unga lava yo le yaso le. Moi. O ia lava tai mi fatulanga ina o tatou ainga mtatou e. Tu sa ia se va en o fa unga lava yaso e misi te lo misi pe yo tatou ia sa mo ma san ia fa unga lava yaso yo te mi male ainga. Tau tio e tāpua i lotu, tau tio le lotu e tāpua. Ia ai no nei vai ngai misi, ia mafua mai o na wale ato al malosi. Ia po utua ngia i fuanga whale ainga, ia po malanga. Ia le whele wha whonga mato tele o le atunu o sa alu umane leina na tasi, sa alu sa alu na nafi. Ia mahano lawa le wha malosi ni tai fo. Ia em na tu fo i o le o tātou, a mata fo le tātou maftanga ma le tātou atunu. Ia le ngata i tonu ainga, ia mesi fo i la tonu na whalongolongo mai tonu le ta vale le taimi. Ia ma falfenga luenga ai se fa talo fa tu le pa ia mo le malo tatu atinu ni ta ya fa talo fa tu ya o na le tua o tai o kalesia o sunga fa fengainga ia fa pe fo i fa ila ngol tala le so se fa ta fa taulanga fa talo fa ina ma tu i tonu ainga o lo fa longo mai le tio fa longo o le tasi ona tesi mai tasi fa mo fa pe fo i ma tu o lo fa fo mai tonu mo to tanga ma tu mo tanga se ngase fa talo fa tu poklame le atal tarji fongo lo mua. O ira tau foi runga la wala le taimi awanga ia to inga luenga fa longo mai tono lau ta vale fa ta lo fa tu ma lo le usu le ta yao inga luenga amata foi o neva yaso fa pe foi la tau woleva na ma nga lu mai ta yao na le la o isina na amata le lima le fa veao ma lo lava le fa ma lo si ia fa pe foi o na sa e fa inga luenga mai le pona po ia manatu na uma na va foi wanga ia tu foi ai nga fe se ma lo longo le ta yao ia ona fa so le fu fuanga le yaso tato mafuta le tautua ne si fonga lau mua a mesel tato pukalami a mata le atar tai au ia o lea ua toi luas ful fami no tena tane o le tu la e valu ia la vatu tato fa fia fianga nei ia mai tamore ia mai pesen nei ia o tamale tau te feo lai o le mana va o kisene ia mai tamore ia an fa so le le pukalami talofa lava Sele mama papau ira upele ole abro Sāmoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mafe topeto asili letiana e peso ole na atioata emo Tasi oe ai ono na selo o oe la au paolo le Susana eso solo tapuleina e ofisa ole solo ata alolo maisi au si valenga lola wa fionga
fia moa na o loko ai na pula loa ina ua o tu ua le amo Sāmoa ua mai le vasa la loa si awa mi o vai vai e pea seki o na ua liu vai ua lama fo ilea e kai ma mea ai e ngalo ai la manethia va ai la utau sala ea la umana mea le mata mo fiona yo kolinga asulu mia ele masina la utau sala ea la umana mea le mata mo fiona yo kolinga asulu mia ele masina le mata mo fiona yo kolinga asulu mia ele masina Atalo fatu ni teimi o le tala o le tau pe on fadi le official vai tau le so ye timunga. La so tai au a matala fo ina timu na matala na langi le tau mo vai le matole la. O le valo io le so lulu mo le stofi. Tele la vai na paolo. O le so for le ina timu na vai fo ilo le matole la. O le so i manu tu fa no im taranaki fa pe tau po timu le so ne. Kapiti mai rapa hawks pay mama bro. E ili teimi vai ele matole la e uina timu ni si teimi o le ne yaso. O le malu duo le eo lo i le valu fa solo i lunga le iva. E a mawhanwhana lo i le se fulua no fa solo i lunga lus fulua. Mana i le mawhanwhana o nei fo i teimi. Lu fulua le mawhanwhana le iei hawk space fulu iva marbra. Sfulu valu taranaki. Au ki lani pe fōringa i nai timu le ne yaso vai ele matole la ni si o teimi. Ma vai le motu i saute i le so. E sui ia i fo i wingo le tau ni si o teimi va ia le matale la ni si o teimi to uru nai timu o le malu lua le ea le motu i sauti lo i le ofa solo i lunga i le ono e a mawhanwhana lo i le sefulu lua nga i lunga le sefulu ma le fitu o le au te lenga o le atunu o le yaso e fōringa mai e matele na timunga le o ngā tutonu o le motu i matu nei whapere nei Wellington o pia e lua sefulu ono le fuo le vela lu fulu valu le ea lufulu valu le vela lufulu ono le ea mawhanwhana o le ango toi fo le lai le so Wellington le lima na le fiafi vave ana ngoto le la a tuai na oso a le la o le toi se furu iwa minuti le valu i le tai au nei e oso a le la toi titi ala na oso le la po la ua matana o la oso le la fa vave o le timu e le mwhainta toi lo atu o le fuo le maluru i Wellington manutua o yolo ia i le lua fa solo i lunga i le valu e a mawhanwhana o i le sifuru whaanga i atu i lunga le sifuru ma le fitu o le tala o le tai Wellington sua le tai Wellington i le toi fitu minute le valu le tai au nei pe le tai le lua i lau auri toi sua le tai te o le valu nane le po o polirua sua le tai te o le sifuru lua i lau auri pe le tai le te o le ono le fiafi toi sua le tai i le afo le sifuru ma le lua i le vaveao tala nao le tau ma le tala o le tai ia manola verso i fua manuia O whamneanga o soifua o aswhanau tātou i meri masani lava aswhanau at samoacapitalradio.co.nz mani a tere o tau aso soifua o tau na soifua mai le nei aso ia po se aswhanau feo se isel whanau whamni atu le atua ia te utou umalava ia matoi whaapoponi si tau sanga stele ia mfo i pele malosi a warwhenga i fiau mga aluenga. Ia tasi e li tātou i meli lewa tau nu mai o le aswhanau leu tau nu mai tātou i meli ia o le aswhanau la lea vi atu ia utou ia iova o mea mafo i tutonu ia te au i whaamanu atu i lona suafa pa ia. Aftai le atua o no le nei aso na pupula ai o mata ma e iloa ile na lolangi ma lona maana malama
whaftai fo i ni mātua na whanau oe, o mātou wa ai ai siri ese ma le mamana o ngā luenga le atua. A wā o le aso le nei a to i ai lo tolu tausanga, o ta mai tai leo Jeanette Elizabeth Pasia tu waa muese. Jeanette Elizabeth Pasia tu waa muese, mātou te talo i le tama o i le langi na ia whaasusuru atu no na malama i lunga ia te oe, ma pui ia te oe, ma whaamanuia ia te oe, ma whaapopo pēa nisi tausanga se tele ia te oe, ina i mawhai ai o na mātou tuli matai pēa se la asanga, ma ni whaamanuianga mo oe la upele. Ia tu mau pēa i o winga, ua mātou wa ai ai le taiminei, mātou te alolofa tele mo oe, Jeanette, happy birthday, my darling Jeanette, may your day be as sweet and joyful as the laughter you bring into our lives. May your day be filled with colorful moments, playful adventures, and all the things that makes you smile. We love you, baby, from aunties, uncles, cousins, nanas, papas, mom and dad, and your baby brother Sally and all your families in New Zealand, Australia, and Samoa. Manuia Terelo was whanau, Tainio Jeanette Elizabeth Pasia Tuvaa Muese, tolu tausanga ile so Manuia lo was whanau. O le tusi whaitau mō mai lea i le Iakopo lona mata upu mua lona whai upu e lima. Ai a whai ua le ai se poto i so outou. I nā ole atuia i le atua. O le foa i tele mai i tangata uma ma le le toe tauta ua. O na foa ina mai ai lea i a te ia. Iakopo mua lona whai upu e lima. Ai a whai ua le ai se poto i so outou. I nā ole atuia i le atua. O le foa i tele mai i tangata uma ma le le toe tauta ua. O na foa ina mai ai lea i a te ia. Manuia telo tau aso i fua, o le pesel nei mo tau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana mene wa e auni. Ata tofa afetai, ole atu alava ia ia. E atu ai fa afetai lo alofa winga e. Kwa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngalo aso soifu. Ai au ngalo mola, o ai na ai mai sele atua. So, what's all if I all the fear nato, wale ngata, ilo was a fana, lene ua ulia mai. Fa amanuia me tu ilo was a fana.
se te le alofa anga mo ole e le umayo a ina pele e atu ai fa afetai o alofa winga e se kwa e fo a imai ai nei a so te alofa alo ai mai o atu soi fu ai au malo mola no ai na ai mai se le atua Ia tala falava se mel fafonga o tala mena tupu la langi ne yaso tato lia le aso se fulu o iuni. O le aso nei tau sanga tasi fitu wono ia na filifilia i konkelesi a Amerika se komiti la tau te tusiaina ia ni ta iala fo i tuto tasi o le malo o Amerika. O le aso fo nei tau sanga e tasi valu lima fa na fa uai ia ila tau na mua onga i le Navy ia po o vaenga foi o ami po la tau ngā lua ngā tai whale le malo Amerika. O le lato wa onga lean whawaina ia o le vasenga mua lean whaia. Tau sanga nei tau sanga ta si valu lima whae le aso ne whau uai ta maiti mua mai le onga le Navy Amerika. Tatou se atu le tau sanga ta si fitu valu ono. Ia o se solo tele lava ia o onga ele te tele i taftafane o le vaitafe lea ta o le Tadu River i te tonu o Saina. Na lulu se mafu e i Saina i le se fulu aso mua atu tau sanga lava nā te se fitu valuono i le aso nei. Ia ai o mai lo le aso se fulu o iuni. Tau sanga te se fitu valuono ai solo loa ia se onga ele te le lava ia e tufu le wha mapu e pue. Se lau wafe le tangata o soifua o tangata Saina na mali ua i le so. Se lau wafe, oka. O le aso nei sanga tasi valu ono na pā aile maunga lea o Tara Wera i tono ni usila se lau lima sifuru tolu ia soifua na afia ai fo na maliwa i tono ni usila. O le aso nei sanga e tasi valu na malanga mai ai Hawaii ia Joseph Henry Dean ma siona faletua o Florence ia ma le pepe whamasi na na tua i Hawaii a malanga atu iau nuu e ngā lulue i lalo ngā luanga wha misiona le kāle sia mamona. O le aso nei tau sanga te sivalu iwa ia na lea i se tupu o Sāmoa o na se e mai lole o tāwhitolu nei o Siamani, Peritania, ma Amerika e wa ia Sāmoa ia o ia lea o Friarwich Rose o Siamani, o Ernest George Perkley o Engelani ia ma Luther Wood Osborne o Amerika o ila tau ia na se e mai ia ma fatasi e malfisosoni na tangata lea o Dr. Wilhelm Heinrich Solf o Siamani. La tau ia te ia le malo Sāmoa le taimi na o le istupu le tātou tunu o le aso nei te usanga te sivalu iwa. O le aso nei te usanga e tasi iwa fitu ono ia na tala noina i tonu o le malo tele Amerika le te taule o na whaia se pālota mo kovana tuila manua whapea marisui kovana tele o taimi e tō fiai e pēle le ina whai se pālota ia na pasi ai le so te usanga tasi iwa fitu ono e tolu se lau fitu pālota na ioe le pili a tasi na te ia le lau tātou vaia ua whaia lava whai ngā pālota ar kovana marisui kovana o Amerika Sāmoa al pili na whaofi le so tasi iwa fitu ono pasi ai lava. O le aso nei te usanga te siva ono fitu e ono aso na whaile tau al vao Israelu masuria ia na si ili mai le aso nei tu mai lua malie ia o le atao fia le pāpā whana. Tātou tala nātou e maua le whapoponga te masani whaftai. Pea ua toi fitu minuta na tāle o le walu na whaafonga le tātou tala mai Sāmoa e mai se le whapoponga mua tātou tala whau le nei tai au. Ia mai le sifonga lau moi Wellington. Ia malo le usu le tai au ila tau lo mafuta mai le tau tua le sifonga lau mua pokalame le atu le tai au fatalo fatu le faltu ia Rosita parlemene. Malo fa aftai ia fa pefo ia le sunga Filisi finai
Ia la tu ilo mai mo mai ia mes foi la tu lo ngol Facebook. Ia mo le YouTube nei taimi. Timu ane yaso. Yoi. Tato ilo foi a timu lo tele en tau futuri solo tanga te inunga le wala. Mo. Ma se leva nei tamai te kolosi le ia ista mai te inunga le wala ia. Ma te tua ne tato e ta vale sa ngale mufo ne yaso el manuia. Ia ole tala fia ne yaso le o fia da onga to fia pe tu ole onga fa pe foi nga wenga. Ia sa. Ole isi tala pe o talo to ina yaso. Une isi tala vale fa longo ina. Mo. Pe ole foi tau foi masa ni tato ia. Fao pel ma le va o mala one I tarianga I lunga ia fa fao pea pe foi ole mana o ngala wana ni tai au o fie tato uma na ia wa foi na to foi o le ato to foi malo si ni tai au ia to anga e tau si foi malo loina ia talo ma to anga inu vai po le kong vai ia na tu man mas ya na foi le na wali go me tu po la nei fong vai le te tapa tu e pat o lulu ma ya me se fai sta to si pela ngai ngole ni tai au po sa o pela inga lo ngoa fa il tato watu no e ma futa mai tai au mai o tato mai ngale la fin fa mana tu atu ai usu ane al tai au e ma le fo mai le tai au fa sanga I ma se lo wa inga ya fai si pela mai lo ngoa a fa longo atu la se ona I roa ia e ele vai nga la ele o la fa le tonu ai po la fa ua tau ngalo ni vai fa pena ole me tau ni sia ke lesi sa le po ta si pera ngai ngo fo le tai au sa le yo me pena ti fa longo tu a ole sa o ia na I le me lo fa le tonu na tonu wa ya fa malo foi nei la to lo mai mo mai fa te le lava ya sunga ne mi suki malo lava le mia ya va pe fo sunga sini we e pati ia punimata ia malfaltu ia peti nansen ia sai fo lau afele fa taitele lava alo lava fo le usu ringa luenga pe fa pe onai mafuta mai tono fa fainga luenga fa pe onai pul lau ia afu ia mana ia awale va tu dungo le malulu ta ia ya na sa o le tonu na ala ia alela ata to wolo isine fa fia fianga nei ia ona ta pena no le o ta tu telefo ia ma tala mai Sāmoa mo le nei fo ta ia si fongo la mo Wellington mo le proclame le ata ta ia ta lo falava
le toe whaatala whātu telefon mai lo tātua tunuu I Sāmoa I le nei foi amatanga o le vai aso fou. Toe tolu masina o na o le masina o le fon tangtele a te tai malo le tau pulenga usuia mai I Sāmoa. Ai ua whaasalalau whaalau e tele mai I se pepo whaamtalanga mai le pulenga o wafu Sāmoa. Le whaamalulu le pulenga I tangata umai ngā lulu e whaatasi so tango fe whaatau wa inga o waala o loa mai atino I whafu I te tono o Sāmoa. O le ata punia ma whaangata ngā ruenga uma whaatino I le wafu E le aso se fulmariva e o atu le aso lu se fulmaleono le masina o ke topa. Ona o le a whaonga ina le wafu e whaatu inai le vaameli. Lea o le a avea maapitango nisi o sui so fono lea fontanga. E na ia malu pui puia ma whaafai ngofia mo le pui pui ngā malu le malo. E whaamauti no e lo lātou saunga le mo. Mai i le whaatino whaatasi mga ruenga masani. Bol fela ua ina o pusa o loilunga o le wafu. Mai ua whaasilsila ma mau e le pulenga o wafu le atunu. E na ia whetu na iai le la uina mai o pusa o loa a kampani ma pisinesi te tonu o le atunu. Ai maise o le ave ese ina mai fafo o ia pusa o loa. E na ia aua fo ina isioki ni o loa po fe whaatau ua inga. Ale au whai pisinesi ma kampani. Olo o ngā lulue so tau au pe whaapa anga. Ma le pulenga o wafu le atunu. O le whai unga le vai ason te nei, sa wha manatu e ngā ruenga wha misiona, po le au o nanga tamai ta isa o le tu ainga le Sāmoa, e le lato o taulanga o foi nato le soifua, e au nai mo ngā ruenga lawe ai, fesoa soani, ma tālo sia le taita inga le atunu. Ai lea sau ninga sa whatu te iru māma o to le whalu le mālo. Na whia e ni solo mai te whanāpo ptonga SS le kāle sia kānto liko I Sāmoa. Whapea foi nisi o a onga le kāle sia. E whaata ua ma whaamanatu inai lea whaamoe moe. O le fionga le teitai o le atunu, le fionga fia mena o mi mata awha. Na ia sau noa e whaamanino ma whaalawi tele. Le tā ua o la lātou au nanga. Ua momoli mai le fe au mo tātou. Ia whaapea o na tū mau le tau tinonga ma le loto whawhawina e ngawhatia mea uma I le whatuatua. O le nei tae au, ua moli mawai le tau tua ato toa ma le loloto I le anganga tu atoa I tūlanga I awa onga ma le manuia lautele o tangata ai maise o ngā ruenga whaamisiona, nā matalia e tamai taisa e pei o na iai nei. Le kolisi o Sangata Maria I Vaimoso, a onga tūlanga lua o Sangata Maria I Savalalu. Le nofoanga a le Sāmoa mo te māma tina mātutua I Vailoa Whaleata. Le tautua I le SVSG, o ofo ina atu fua o le tautua. Ia male ngā luenga whaawau I Amerika Sāmoa. E manatua I nei aso, I tua inga o tamaita I sā na ngā lulua I Sāmoa, ma ua taliu mau I o lātou tunu. I tua inga o tamaita I sā o loo ngā lulua, ma tautua I isi atunu. Le to tele o I lātou sa ngā lulue I tutonu o a onga. O I tu a inga o te maita I sā o Sāmoa e pei o whai a onga. I lātou sa ngā lulue o fufua le au nanga I Sāmoa mātunu umamau. Le fionga le teitai o le atunu o, le fionga whiame Naomi mata awha. Ua au lava ina o atu I le whaamasinonga le mata au po le fionga le whaipule o le itu malo sa nganga numere mua. Le fionga soloma le malo kene tisio maluna whalitua. Ma se tasi o ainga o le fio anga lava. O nisi fo I o na so tanga wha le ainga. O le wha lawe le na tula I mai le vai aso na tenei. Na whai uai I se vivesi. Ma whepa I li mai le ngata I le ainga. Ai whape na fo I le fionga le whaipule maluna whalitua.
Mai ole amatanga o le mata opu sa whaatalanuina, e afua mai ele sa tau sia le tele o tau sanga o mawai, e a inga nei o le fiu ango fali ula, mai o whanua ia, sa avea o ni ele e lisi atu i te ngata o le fiu anga po o matai, la tau te ngā lulue ai, au seleni Efesos 1 atua i le no. Mai na whae loa ma wha manino se tasio sui o le ainga, e le whae loa i nei le fionga le whaipule ia i lantau, wa suia le matai wa tu i nātu iei le whanua, e ui wa whai tau fia se fulu tau sanga taruai, o lātou tutongi pēr le lisi, ma o lātou ngalue ina ia whanua. Mai ono oi lunga foi o peng te whae langi whaamtalanga mai i tu e lua, na whaala wei tele ai le amatanga ma le taunu unga wa iai nei le mata opu, mai ua mōli ai ma le fionga le whaipule ma lona whalitua, e nisi o mōlianga e au fiei ma le whao lima, mai o lo mōli mau fo i le fionga le whaipule ma lona whalitua, wha i longa o le wha o ngā lima o sui o le foi ainga, e le ngata o lona whalitua, ai wha pena fo i le fionga le whaipule. Wata o to atu le mata opu i lona wha amani nonga o sona taunu unga, i le wha amasinonga, e pei o le vaianga ali tua leo leo. O lo i le antunu sui o le komiti o le tau sala Sāmoa mai Amerika, e toe wha mautu vaianga o le toe awai mai ai o sa lātou sui tau vā, mo le sa ili o se tau sala o le antunu i le masino se tema. Wa wha mawina, wa se furma le 5 tau sanga taruna le toe awai mai se sui tama i ta i tau sala, mai wha alapu tongo tātou tangata Sāmoa i Amerika, mai lātou te le toe fia tā ua mena te tupu le te biwa tua nai, ai wa manatu i lātou, e toi a mata le so tanga le wha amalo sie ei tama i ta i Sāmoa, po tupu langa lo soifua nei te tono le malo tele, e na i o lātou i lolo lātou tā ua malo lātou wha sino manga, i leo langa wha tama i ta i tau sala Sāmoa. E toa fitu sui tama i ta i o le a whaia i ele tau vanga pesa i lia mai eise to tase manu ma lo, i le tau vanga i Amerika, o le a awai mai ia se tema, i le sairi ngā tau sala Sāmoa. O tala fōwia mai lo tātua tunu uli nei aso, manuia fua whanga o le a whianga iai, whasoi fōia. Tā lava i telefau o le si ufonga o le lau mua mai i Wellingtone o le tala mua. O mai masani o le vai tau o le tau malulu, a tohai fo i mawhai unga o vai aso malolo, ua mai tau ina le te le ai o la whaina i le tulanga o tamaiti e o i le aonga i le tonu o New Zealand i aso teitasi. Na pa u le pasene o tamaiti e aonga mai le maulunga e valus fluiva pasene i le aso, i le amatanga o Aparila, i le vao le valus fululua ma le valus fuma le wha pasene i le tele o aso i le whai unga o le masina o me. E ta aina pa u maua lalo i le na o le fitus fultoru pasene i le asforeile a o le i o i le aso malo lo le aso whanau le o le tupu taruai nei, ai mai se a o a onga ia i le i tapunia mo le aso whaapitoa o whaia onga. O le Hawke's Bay tai Rafiti na pa u i le onus fululua pasene, a ole tu malo Canterbury e ono se fulu le 5%. Taimi nei o le ua whaatonuina le mtanga luenga wa onga i a onga uma e ina i tau mawhai e ausia le au whainga iwa se fulu 5% o tamaiti e o i a onga i aso teitasi. Ua whanga solo nei se suasue ngā leo i le tu malo le Waikato i le whalavelave na uma i le olo se pepe i le whai unga o le vai aso. Se fulu masina le matua o le nei tau moititi, sa awina ane i le whalemai te kuiti le stonai, i se tūlanga ti ngā ina mai ona manuanga, mai na si linga tau mwhainga e lawe ina lunola, ma mali wailama. Whailo mai e le lita ita i leo ia Crampithcli, e ia i le taltarunga o leo, o manuanga o le nei pepe na whaaponga iai i a seisi tangata. O lo whaawau pea o na una ia ele malo so whaatasi, le whaalea o ngā ina lea ma avesea
o le sā ma le tapu na whai e le whai ngā mālo te ruai, i le sā i linga o le suau atoa ai ma le kesi, mai i lau whanua atoa mga tai whale o New Zealand. Whai loa mai leo San Nafi e le minstawa la manuia wha le natura o Shane Jones, o le neis winga e pei o na mana o ai le whai ngā mālo, o se vaenga o te uteunga o le awhai e le tulafono mea tau minerale, le Crown Minerals Act. O le tauwhi ai e le whai ngā mālo le leiba, o le sa ilinga o le suau whapea ma le kesi, na whai na i ngā ruenga kompani e liina le suau i ngā te whale o le tūmalo Taranaki. O nei ngā ruenga e mautinoa o le ato e amataina, pe a whai o le a pasia te uteunga o le tulafono, o lo una ia nei e le minsta ma le whai ngā mālo. E whai tau wafe tangata na awai ni sono te te e au kilani la stona i taruai, e whaari airo lātou le talia ina o le pili, e pei ona whaatula i mai e le whai ngā mālo, e whaanatinati ma whaavave ai ona pāsia, i e tāro sanga mōni ngā ruenga te tele, e fia whaatino ina. Ua whaingoa ina le pili po le tūlafono tau whaawhia le mālo, o le Fast Track Approvals Bill, mai o lona whaamoe au tū, ina ia sui ai le tūlafono whaamisnonga ma tā upu tau i le sio manga. Ma tu ina atu ai le mālo si wha le tūlafono, ini minsta si tō toro le kāpeneta, e la tau te pāsi ai ma wha maonia, ni tāru sanga umai tu ina atu i le mālo, mo le fia whaatinuina, o ni ati na e mani ngā ruenga te tele le mālo, a wale manuia o te ngata uma le tunu. O le solo te te e pei ona mōri mawina i le stonai mai le Aotea Square a ngā iane i le Pritomati au Gilani, na wha au tū i le puipuinga o le siu manga ma le natura o mea. Sa whaatino ina nisi solo whapea i isi e aio New Zealand e awhi ai Nelson, whakatane whapea kala i stete i le whai ungalava o le vai aso. I le lau mua i Wellingtone na fuafua ina ai se solo te te e whaasanga i le vai ai ma le whaamalo lo te ngata whai ngā ruenga a le mālo. E o mai i le teimi nei, ua tusa ma le ono afe la whainga o te ngata whai ngā ruenga a le mālo, ua vaea ma whaamalo lo mai i la tū ngā ruenga, se vaenga o tau mwhainga le whai ngā mālo, e sua i le vai ngā tupe tusa ma le tasi ma le awha piliona tā la, e whaatino i nā ia na fuafuanga, e pei o na whaatu lai mai i le tala au tū o le tūpe. O lea o le whaasalonga al whainga mālo so whaatasi i le tū la whono e pui ai i a aso mālo lo ma aso mai o te ngata whainga ruenga i le tonu o le tunu. O suinga ua whaatula i mai e le mālo mo aso mai o le a whaititi ai i aso mai mo te ngata whainga ruenga part-time i so o se ngā ruenga. O le tūla whono o lo iai le teimile nei, o tangata whai ngā ruenga uma e awhi ai tangata whai ngā ruenga tōngi aso, ma tangata whai ngā ruenga mō ni nai taimi po part-timers, e tai se fulu o lātou aso mai e maua, pe a uma i le ono masina o ngā lue pea i le ngā ruenga o lo iai. E le ngata i lea ai, ia atoa fo i le se fulu i tūla i whai ngā ruenga ai le vai aso, ma le tasi le tu lai vai aso te tasi uma po o le fase fulu i tu lai le tonu o le masina tasi. O te usanga te tasi uma pe atua na i lea taimi e anga waa ai se tangata whai ngā ruenga mo isi aso mai wha au popo e se fulu. I lalo le tu la fono aso malo lo e ma whai ona wha au popo pe aso malo lo ma tau ave o tangata whai ngā ruenga ai e wha ngata i le lua se fulu le a whai ai e mawhai ona siri atu, pe a whai e tala noa ina ma ioe iai ia le tangata whai ngā ruenga whaapea ma lona whale whai ngā ruenga. O le suinga lea o loo mana o aile tamaita e minsta ma ta upu tau ngā ruenga le malo o Brooke Van Valten e na whaia i le tūla whono e fuafuhai i aso ma i maua i tūla whai ngā ruenga. Ua toi foi i pale ia se au malanga o sui whaapitoa o le malo whalani na tō fia le Palestine o Emmanuel Macron mo le whaatalanoa ina o se fufo mo whaafita uli o lo ali ni mai te tonu ni Ukaletonia. O si lia nei le lua vai aso ta lua no malangane i no mea le li Palestine o whalani i tau mwhainga e whaafi le mū solo te te
ma whetau inga e pei o na tūle mai I lea vaenga o le Pasifika. O le komiti whaapitoa na tō fia le li Palestine tō tolu o na sui a wai, ma a o iai la tō I no mea, sa whaanga solo ni a la tō whailoa inga, ma nisi o tai o vaenga whai o maa lo, ai maisi lava o tangata o New Caledonia, o le wha moe ina I sa ili ai se murienga, I le vāo I tū o loo whitena ai, ma whi ese hai. O le mafuanga o tū o vevesi ia e pei o na amata maila susfultolu me I le tonu o New Caledonia. Ona o le te o tangata Kanaks, ini suinga o tū la fono whainga palota, mai o nei whaalawelawe, toa fitu tangata na maliliwai, ma le whaitau 4 miliona tā la o le tau o mea tino na whaatama I ai. E to tasi le tangata na maliu I se whaalawelawe tau ta vale na tupu I le au o le tele nume le tolu I le ai o Palmerston North I le pōla sto nai. Whailo mai e leo e whaale a whaio ni ta vale na a fia I le whaalawelawe le nei I le awala I le Mount Napier ma Palmerston North pe tusa o le tūlai se fulu I le pōla sto nai. O le na maliu na umai lavalonola I le mea na tupu ai le a whaalawelawe ai tau tasi I le istangata sa a wina ane I le whalemai mo tonga fitinga. Mai sa umi sa taimi, o tāpuni ai whe malanga inga masani le vaenga o le awala a o whaia suenga mga luenga a leo. I le lau mua I Wellingtone sa umi fo I sa taimi o tāpuni le tele no me le lua o I le vala lea o Pitone ma Nauranga I le pōle stona ai o na o seisi fo I whaala be lawe tau ta vale na ali mai ai po le se fulutasi I le pō. E to wha I Aukilani, to tasi le Hamilton, ma leisi tangata to tasi le ai o Hastings, na o lato vaina le 5 miliona tala, o le whailonga mumu o le Powerball, o le taalonga o le loto New Zealand le pō le stonai, e ta I 5 miliona se lauwalus furuafe, ma o na tupu tala la tu sele ni ua mauai. Whailo mai le pulenga o le loto a New Zealand, o le asa nafi, na o ane aitangata e to lua mai le to fitu le nei, mo le tā pā ina o la whailunga tupe, e pei o na wha manuia inai. E to a sifumal wha istangata, na sa o le leile la tau wha tūlangana, ma la tau vai inai le miliona tā la o le whailunga mua o le loto, mai si lia le fitus fultasi awe tā la, a la tau vai ngā tupe na mawai. O le whailunga mua e ono se lau awe tā la o le strike 4, na maua fo'i I le pōlesto na ai e se tangata e tōtasi mai le pita nuu o New Lynn I Aukilani. I tālonga a whileti, na mua le tamai tai o Maya Ramsden o New Zealand I le tuunga ta moe e awhi 5 laumita I tau wanga o a whileti le NCAA sa whai ai Oregon I Amerika I le whaiunga o le vai aso. O le nei tamai tai o lo o susu e le University of Harvard, mai o lo ia umia le se umpini le tuunga mamau le nei o le awhi 5 laumita. To se fulu mo le lua isi tamai tai na o la tu tau vai le finals, mai o le isi New Zealand e ngo ia Kimberley May, mai I le aonga le Providence College, na tūlanga lua ia te ia. O lona taimi sa whaamawina e 4 minute ono tesi ono lua se kone, tusa ma le tasi tesi 5 se kone, mai le tamai tai o Kimberley May, lua se fultasi tausanga o Aukilani. E tuunga ta wale Sāmoa na mua ia le li New Zealand o Shane Van Gisbergen I le tuunga o le NASCAR Xfinity Series na whaia le Sonoma Raceway I California na nafi o lona nua I leo na mua I le nei tuunga tele I le tono le vai aso tasi vai aso taruai na mua I o ie le tuunga lea sa whaia Portland. I le tamisanga o le ipu o le laurolangi I tālonga kirikiti, le vaenga te iluas fulu ova, pe o na whaanga solo nei I le West Indies ma Amerika, o le malo ai o le au o le West Indies ia Uganda ananafi, ua ame ai Uganda ma aulo na lua, ua la tau tāina ni ai au pito maua lalo I le tamisanga le nei. E na o le tōtus fumole iwa ai o Uganda na maua I le lātou tālonga ma le West Indies I le sā.
O le au na mua iai le matati le nei, o le au le Netherlands, tolu sefruiva o lātou aina maua, i le la ta'alonga ma Sri Lanka, i le tausanga i lua afe se fulu ma le wha, o le West Indies, o le ata alo ma le Black Caps, a New Zealand le stofi, mai o se ta'alonga i le tau na malo ai New Zealand, ina ia maua so nā wanoa, i isi vaenga o le neita a mirsanga, pe o na sila fia o le stona ai, na whaia i nai New Zealand ia Afghanistan i lana ta'alonga mua i le pool o lo tau wai i la lea ta amino sanga. Ia o le whai unga le nāre nei wha awoponga o telefou. Whaafonga lea tunu i whapaponga mo tātou telefou le nei tai au, mai le tātou ala leo nei le Sāmoa Capital Radio, ia mai le sunga la wano ati lawa, ia misi fo i le tautua mai Sāmoa, le sunga tāse salam sam, ia wā tala mai le tātou wa tunu, ia wā fo no fsil fia, le urusul tasi minute te nei le tula valu, le whafonga le tula iwa, ia ma le whapaponga muli le tula sifun ma le lua, wa tātou telefou le nei aso, ia, ma lo lava le mafuta mai le tātou wa tunu, ia manatu fo ina ua, whiala fo ina i whanau e tāpena onga le tai au, e fo i tamaiti e o ana i mātua le vavea ma ave le aonga. Ia, mo. E o no paulo le teimi e o ai, mo le awala e o ai. Ia, wha mālo fo ina i nā tamaiti le wafiala. Runga i vai fo ina mo le po. Ia, ia. A tele au whanau, ia le whaanga, ia wana na fo afi. Mia tele au tau aonga. Ta po ia lava le atunu au tau. O le maalia fo i le tala le na mai nei le fionga la wano i. Wa 5 miliona le whailonga le o loto le na i whaingola vesa. Ia. So le pōle sto na ile na lau o ilo tangata e malo. To fitu i na malo. A nafi le na o i tangata e tō lua e tau ana ulo fisa e me tupu fifonga. Le na mau sa si e vile so. La ilo e le talantu pe la sa su le e o ali lu pensa mo wa mana o miel tupu. Ia, ai malo so le. Ringeli ia se lo tuta wana wina ole loto ali e tala i tol tupeli. Ia, to fitu la to le non malo, tai fitu miliona mautu por tangata. Ma li e tele to lua le. Pea to lua le menga au kila. Ia, malo le uspo le yaso. Io e. Mawar fia. Na. Ia peo le tūlanga tāua nā nei putai au. Tātou whai me fia wā o le amatanga fo ino ngā luenga. Ia me se whai wā le asāne nei nisi o tunu o langi. Pe Amerika ma Hawaii ma Amerika Sāmoa. Manuia lava ia sauni ngā lotu fo i ma to ana i fo i o le fo yaso. Peo lo tari mā loha wa i le tanga mā loha Pasifika i me tau tūmanga. Whaalinga o tūmanga. Sa tali malo fo sa mo ile taimina ile tausanga ile fafifianga le. Na ia sa mo taimina le fa ile tanga malo le ale Pacific le ai. Na le na ile pese la misiruki le na fatu mai. Toria la fafifianga no ia na yo tato so ia Papunukia. Ia Papunukia o isi no Solomon na Vanuatu. Ia tulo walenga ngana. Ia ole tu pao tamaitai ia i ufiufia ia luma i la tautongi nga sa fai. O la tautua mo. O la la atua le sto ina sa moma lapa fue. Ia, al mera tupu. Luma whanau malo. Toria la le taimina tali i sa mo fafianga le. O ka tumu ato sa mo. Ia. Ele tasi la se fata po se stage na fai. Ese na foi la lena i le stage lena i tu al whanau malo le. Le wei nei le paka le i taimina nei. Sa fai na fafianga i lunga le stage na sa fau na le matango fi. Ia. E na la le na e mel na le na la ato ina sa mo malapa o niu fo ngai. A se fatu tupa e to ina sa mo ngala fafia mai fafo. Ya le la tel malo Hawaii. Taimina ia pe valu tau sanga le to fai fa ringa le Pasifika no COVID. Alma na ia la tamata talain. Sa u iai sa u mata i taimina tan malo zamo. Ia. Ta so le matango fi e o fa ringa le Pasifika. Wa ese fa fianga tu manga no ole atu no male atu. Sa o le ia o le tele yo no fo ngana fai fa fianga ese. So o maso o ma se fulu aso no fai.
Ia. Tango fi o a mata tua i wha awa uli o tai au watu le pō. Tu mutu mo Sāmoa. Talo sia ia tu e whai atu Sāmoa i stei. Ai lo tatu nungo. Te le lo po whata atia por kara mel vanga leo. E tai fia tau sanga ma whai sai. Tai wham, E una tali malo Sāmoa i se tai mila tamai. Ia wala umana. O yo te le swing o tatu tunu uno inga tasi na wha moi moi tele pe a tau nu. Ia, sa. Mana, le tali malo hea wa il te mile. Mana ia. Ka ua nei la toa sa. Ia. Ia, pa malo e fo i lau malanga Sāmoa. Ia. Na ilunga tātou Facebook le taimi na na ufale mai Sāmoa e na ufail whawhilo inga o umal Pasifika. Mātango fie le la unga le whatonu sili wa onga Sāmoa na te ia le malanga. Ia, mana ia te. Ia, mana i whawhiwhianga. O i fo i la leo wana kifo nungo le matu TV. Ia, whatu fo i se whana wai. O le tele whawhiwhianga whani o na pō leo whai tupulanga. Ia. Ia pe ua whawhiwhilo i ai masuinga whani o na pō. Moi. Al whawhiwhianga le au siwa whaiao. Sāmoa mon. O le whawhiwhianga wha Sāmoa mon i ala Sāmoa ia so ia. Sa le ale ua teu matau ta suina isi mea le teimine nei tupulanga. Ma na ia tele whainga whamai tili nei teim. Ai pe o le vangana la tau fia whinga tua i lau whawhiwhianga Sāmoa. Moi. Sa o le. Lela ia i le teimine ia ua matutua fo isi isi whaenga. Ia. Mana ia fatino ino siva Sāmoa mai o fapena ia lenga tai leo isi atu no Pasifika e foi New Zealand ia foi sa ia o fafia New Zealand ia o mana ia ina foi le fa ingol vai aso ia ingol matua tumu foi a wa ia le tai oka ai o le mana ia foi le o fafia le Maori ia ona ia isi au fafia le Hawaii lau te fai fafia ngano uma Pasifika ela vela Maori ia ai le la wa tu sa o tangata ia ai la mata i lola palangi mai Amerika wa taimine tu mura o Amerika le ona heu i mata. Ia e mo. Ona fenele ia ne a tava fao i mata to yo. Ta ole. La mata sa o ala tangata moni ana siva fa Maori. Ya ma no lava ya le sport le tai au. Yo o ma mai. Ya famna tu pere sa ngale muru wala le anga i foi nga nuenga foi mai foi le o moni nei fa nau le fa timu foi male masese. Ya na. Fa mo pele la tu sa ngale mo mai se kolosi. Ata no fa tu nga keni mul pola ya po fa ya onga lango le au malosi le Chiefs. Ya. Sa ni mo le angi le matangi le angi foi fa ngol va yaso. Ya mai foi fa tu ya ma foi Eric, malo ma foi ya o ma mai se foi ia e faltua silulu Bolton ma futa mai ni Okilani ia le po silulu le na malo le vanga ia e como oi patalo fa tu le taiao le saviriamu to le foa malo tiamu ia sunga saulo ia faea tai tele lava le mafuta mai ia mai se foi ia to tele ameria fa moana ia lo mafuta mai ia nai to manga yona malo nai ia a loma mano aftai tai mafuta mai ia le sunga asapese ia e me se fo ia ne mi suki ia male to tele tato tinu ia le o mafuta mai fo inisi lungo tato YouTube ne taimi ia ai ia mane lo tango sel tato Facebook o le yaso le Twitter ia o fo tato proclame ia mala unanga si fongo la mua ia on tato mafuta fo ila ia ne yaso ale lava tu nei si fa fianga le nei ia ona solo le menisa ona fa la ulo ia tato tal no ai lo le ile ni se hom ta upu tato fa so ia Toa
se le tawal ma mau sa ili se fale o loe whaatawai sau tap apal Digicel. Ma waso se Dairy Pump and Senior Warehouse Countdown whaapele tele o isi fale o loe tono New Zealand. Pa whaifuyona e anga ile digiceltopup.com resitala ma whaatawai lo sau top up. La for you a ingai Sāmoa pe top up bailo SIM card Digicel o lo wha ngai New Zealand hei. Mala au loa leono valu lima fitu lua o Sakia Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Ia, malo whaftai whao au tātou whaasirisilanga o le nei tai au. O le whaasirisilanga o le whonotanga le mawhtanga whai whiau so whatasi Wellington e Polirua Manhattan Valley. Swafa malu malo Yesu Keriso mātou te walau atua ili pa ia mali mamalu le maftanga whai whiau so whatasi Wellington e Polirua Manhattan Valley. O lea whatanuina le tātou whonotanga i lea solua o tai au les furutasi o yuni i le kālesia metotisi Sāmoa i le lua Waitoa Road i hataitai Wellington e. O lo tatala fo i le avanoi so o se whaafengai ngai fia mafuta mai ai ma le whaalo lava whaaftai sai nia le lau a whono. O le isi whaasilanga nei, maftanga sale longa i Wellington e atoa, i le awa ma le whaalo ala tele, e whai aila u leo whaatau waa, ma whonga tau mori o tau langa tangata sale longa i so se kale sia, whapea li ima whai pule mali malu o sui uma o le nei a fioanga, whapea fo i paolo mangafa e malu ai le nei nuu o sale longa. To e whaamana tuatu le tātou maftanga, o le a whaatanu ina i le maota e le whakasa i Cannons Creek, numera se laus furmatasi kasta Crescent i Porirua, i le asto nai, le aso se fulma le lima o iuni i le itulai se fulu le tai au. Whaamnatu atu lau la fonga, pe ona au tasi iai. Talo avatu i le atua lau tau langi so i fua, ma so mātou wola i le aso wa tau poina so i fua, i o li ima whaipule, ma tapa au ma sali longa. Manisi whamtalanga ona whaafsota i leo le telefoni o le olua tasi o iwa o, lua o tasi lua, po le telefoni o le olua iwa, o lua o tolu iwa o. Ia po le telefoni leo tu mailano o le olua lua, tolu valu lua, fitu lima o tasi. Fitu lima o tolu. Ia o le whasilanga na, ia o le ua toi luas fruon minuti na tā leo le tu la e iwa. E iai ia le, toni foi o le peo le anganga o whalipui, tangata leo whalipui, ina ia maua le toi whafauina le soifuanga ma le soifuanga whale tonu zai ai. Ia. E la le tupe whaanganga ave ese ai, ia pea i la tau ia i tonu whalipui. Tole. Ia, e se lau wafe, pesi ia ma se lau wafe le tupe le na. Ai o le tūlanga leo mai tauina, ua to o tele lava, ia, tulo, le upu leo le pangota, o tele la tau le whasaleina i whalipui i nei New Zealand. Ia. O le ua la tau whaongaina le tupe. E lunga utala vole le peo ta ua le tonu a le uta mana ave se pe ai ta ua. Ia le ua ta talo sanga le tupe, le ufa atanga o na ave se le o pe ai. O fa solo la ina uma le tupe. Ai tele ia i la tolo o no fusala fia ave se la tupe a. Ia se vai la le afia. Pe le o le fa manatu fo le fa pe fa tonu atu le atonu. Ia ona o le taimia o le fitfiringa le tangata le taimia na. Ia e a whaina i lona nga i luma ua ese ale le fitfiringa e pe ole melo le tau o pe ai i tino le tangata mauna fōlinga ma le ua. Ua tā mau lava i whina ngalo mawa o whau o tangata o i fua uma. O tangata le wha le tonu. Pe ole sina wha alinga. Sa ole le ia. E tasi a po ai al tangata le lei. O tamiti le lei. E tasi ala vai pe ai le ua se i tulou a. Fōlinga. Fōlinga. Tasi ala vai. Ale stangata e tamiti te fulele ua afia i lau whara au whasaina. O tamiti fulele ua ese le o langa la wola. Pe ole mena e whamanatu atu e fo i au. I se mawhawhawha pēna. Ia pe ui atu i mahatua fo i whaitete i tamaiti a ua le. Ia wā le e pe e watu lo i ngaluenga.
tele ana te ena ngalu. Ai ai le tele o fale fia ma fale o i tangata ta whau Australia. Ia. E le tali ai tangata e ta tāla to i lato ua, mfoulinga, tino. Ia. E wai foi le sau lisa ta alo liki. Ia. Peisi alo na Sāmoa tata no i steimi le sa ua iana whamtalanga le sosoni tamaiti il fou e ofi tono liki. Fai tete melo ta ta solo me foulinga matino ona o fiu fo ia so esa nga luenga ina umaliki. Ia lu loto e fa alu lan tupe to e ave e se o mai pe. La ta mo esa nga luenga. Mo ilele. A pe lan tata no ono le tupe le corrections. O matua tupe mai maua. O kokse tupe o mal se la ua fetala. Ah sol. Ia le mai i tongi i tanga te atu ave ese ia pe al vaenga le o manatu e se o lang fou o la sui pe a sautua. Sole. Mai mau. Ole so ani mo nei te mil malulu. Ia. O meu tips ia po vaenga fo i so ani fo i tau fo i ile te le o pili o ele tise. Ia o le ngata i lea o le so ani fa ma fa le fale. Ina ia tu ma wele so fu ma lo ino tangata le tono le ainga. Ona i vaenga la le a fa pe latu ia uaia. Afa pe watu le lisi o vanga eta o tips o laite faia. Ia na fa pe mai le ia. Sa o le o vanga le fa pe mai ai faia mai wa sa. Ai le faia wa se ile o le winga na tu so le winga. O le mai sala to so ani mo ta to. So ta inga la o me o curtains po o puni o le fale. Ia mauti noa ia ni curtains po ni pupuni le o le fale. Lua o ia mauti no fo i o ia tali pupuni fo lele e mafai tu sai e mafai e pupuni nei ona tawhia ile vevela i to tono le fale pea ona tatala fa te inga la o le famai e vanga i ni pupuni o le fale lua momona lua o le fainga la le fai o pupuni pupuni lengo fainga la le fai pupuni o le fale asusulu la ia po ia fa malama ho ia fa malama ia sa ia fa malama o le fainga la le fai ia fa malama ia so uma ia toso ia fa malama i le tai au ia ala talo le fia fila po la amatana ngotola pupuni loa ina ia o fa mai o le mau fua mai le mafana mai le la ia ala la utala ia fa malama sau tonu le vela to loka lo le mafana le tono le fale ia lua tolu ia va ai lava susu tama fai ave i fa foi le la mana tua la ele umina sulu la te mine ia e umia no so la te ngoto lo vinga la ata utaule lava le ai ngai fa foi la ta tasi la o ia e pena le tolu al fai tu la nai mo ia polo ka foi la se la o se mo ele umia ele lava le tai ia ia o le te fai foi mele o le ave lava fa foi la o le fa tama fai titi le fa nga ina o le vai vela tasina me te le al pilo le pao al fata inga o le tipoti wila la waki ia la tuaki o tomu le tipoti te le pe fialita ai tasi ali puti e fai ai ia la tuwele stangata to ki ia ai tasi wele na puti ai mana ia le fua le vai vela le tipoti e fata inga la a pe tasi le puti ia lalo le titi fo le afa vai ai wani fatu mo e lunga ia le si tu afa pe ale ai wani fa ile pa fle ki ai le tapu te le vo le ai ki ia le paipa ai tau fa ia vavel ta ele eu fo ila lava ai lava fa ngale vai manu ta tai ai wol fa ngale vai vela o ia le fa ia me se longa le pe afa pe fa ngale vai manu ta tai moto ye ia le ki nei lunga lo mo sini ta lava oh ia e fa nga pe la o me lava fo i fainga luenga le pe tau sina nga o mo me fa nga vai vela me fo i ma sana o te inga o te nga o fu e fita ua ia ele mo mi se tal vai vela i se si foi tu wai na la manifinifi o e manifinifi ia o le isi vai nga lo na lima so soani o le vai fo ele to no fale fa malama ia tam fa ia solo le vai na ia uane i toi li wasu le vai na ia fa ia o le tamu fai ia vai uma fa step ia kusau o le tamu fai ia fa sao le vevela i tono le fale ia i loa le tatou au ala fai ai fitu tamu fai ia loka fai to au i alu fa fo le vevela pe akila le heat pump
Ana lau te whai al tamana. Ta puri whai toa. Ia. Na, ia wata tala lai alu umai whafuri, ia rewe vela. Ai ti la mo se mon minute mo ni. Rane umi fo lele ta pe lai. Ia peo nisi na o wala lea mai si vaenga le so sani le ngata e mango i tono le whale, so waile lei mo se fua mana no ina. Ia. Lua e whaasau ele tese. Ia, so sani o tue fo i statu o tuna. Ana ia. O e taimi a ki nele hit pump tono le whale. Ia. Sao oi, pe lua le tolu tu la ki ta pe atu. So le ai. Tua maa whanu le whale po ato. Ia. Po ua te le whai alna lua le. Ia, sao. Pe tolu fulu minute a, ki el tamana e no na tape e vai tua mafana ma le fale. Ia, moni lele ia. Pe na mai se fe fo le pao. Io e so sonia toi nei taimi ona o le wele toi mo mo fa mo yanga fo le tongi le pao ma le malo mo ma vese fo na a. Wa vese fo tu pena. E le fo sil fie le tu no ni te ua le fie sto ina polo mo tu tanga tele va ia la o. Ia. Pe le ole a to mai pe te le. Ne no to ese tu pena. Sao sao ta vo ona ma lama nai ma tu le va ngana o le wa vese ma lo tu langa na le fa nga taimi o le tau ma lulu. Te ua tuli tamo e se lama tua mas to ina se si e. Ta fo ia tu tasi ele ta ina le pesa. Ia. O le festival po le whaalinga le o tu maanga le Pasifika. Na mata mal tasi iwa fitu lua. O umi te le rari. Umi. E tai whata usanga mawhai. Na mata mua i fiti i suwa. Fitu ono na whai e Rarotonga. Ia i New Zealand Rotorua. Fitu ono. E te mina e li whanau ta ua. Ia o le valusfulu na whai ai i Port Moresby i Papua New Guinea. O le valulima na whai ai Tahiti. Valu, tali malo ai Townsville i Australia. O le iwa lua tali malo Rarotonga. I le iwa ono lo, le na whai lo i Sāmoa. Whawhia la na whai Sāmoa, tasia, mai talu na amata. Tasia. Oi sole. E le ito e whai atua i Sāmoa. Au ni whamau fo le se atunu o whai whaalua, whai whaatoru le ai, Le ai. O inga so olo tamu sanga to amata mai. O fiti le na mtal fitu lua le to o ai fiti. Ya ho wa ile fel temine ya fa solo mai la Sāmoa tal malo li vonno. A fa fena i temile. O le ni se. O le te Sāmoa. Ai wa ngalo ya o le fo i. Ya vela umi le fai, o le so valo se te mai o le so lua tolo se te mai vonno. Mata o fie yo fa linga ne. O le autula na autua le temina ta o le tala me sina. O ya themes po autu ese atunu. Tala me sina fa nga Sāmoa. Le lua fe, tali ma lo no me New Caledonia. Le nu le vesi nei. Ia. Lua fe mal fa tali ma lo palau. Lua fe mal valu tali ma lo America Sāmoa. Ia. O le ngoa la temina ta o su inga ula le vas ale atu vasa. Sa ngoa nan fa nga tutuila mo manua. Ia, sa. Su inga ula le atu vasa tali ma lo i pango. E la ta tolu wa fe tanga tana awai mai ni ma o ma la no umol Pasifika. O lua fe sfulu lua tali ma lo honi yara i Solomona. O le lua fe sfulu ono tali ma lo kuam. Lua fe lua fulu la na misi o Norkoviti. Le ala fato ato e fai lua fe lua fa hawa ile tali ma lo Honolulu. Ya, man, ia o fai ola iwa ono termina la te aonga. Ola ya, te la aonga. Te mita taari le ti o fu ila ai to anga te. Ya mato dia la oe mai mea aonga mai ya to wo ya uma ya stages ia. To mai le fam tala mai to tala ile se sengo si va kwa. O ina la le na ila le os fala val to in Sāmoa. Ai na la to in ai Juli. Fa fianga Sāmoa. Ya o te iwa ia tu ai me ma sei me e fai me no fa mano. O sto te itanga te los fala val to in man la palapa. Fai turinga mal au si va nai no stage. Ole i bono e sa e fai ala e te fai ngalo ngata i te mina te tiro anu ni mai ngwa pen. Ya la uta fa vale e mala ta ana e o nga tu ora o fa sa o i mena fai. No te mina e te se fai ele era ele Stevie era tu se me. Ya malo. Ole si fonga ne la mua ya nai fa vianga su filo yo ta ole o mo telefone le iva po le afliva. Ja. Ja, la fa fonga foi nei talo ta longa ta tu ta no. Ale la tu la se pesi. E ma ne foi le ta u foi o me yo le o langa e te te mata i tu le.
O le tuunga savali e 2 kilomita le tuunga savali. I o Europa. Ia. Tau le lau tapenanga o mai a Europa mo le Olimpika. Ia. O le teine se pānia la. O lea ua tūlanga tolu ne le tuunga. Ia, o lea la ua tango le fua se pānia. O le ua tūlunga, o tu ile ea, o le lunga lona lima mau le fua se pānia. Ia. O le mauti noa, ua maua i el pine apa mea. Ia. Ua te i le teine le whaapea mai. Ai kolosi lo i el takatele le tūwha. O le o faile famana ala ia faise celebration vo le la fa pe ai le sio tu sai pe ma le peto e 5 mita tini lo tene le o moti noa o mawala na pine apa meta alonga Europa ela o ulfu a pe u le mutu fu a si i ngol 5 va pe nei so e pe tau te tu ma no fa pe ke yeah, on va bien. On va me fa pena. E we disi na. O man tu fa tu si fa la uli o fa muy muy. Yeah. Yeah, jo sa te ni si la tanga. Sa lo polo ka ni covid. Yeah. Ya la o mo fa tu si fa la uli sa mo. Melana, o va tu fa tu si fa la uli se ta pio fi pe. Sorry ni ya, un alma va me va pena. Io si va na, on me fa au tiro tua. Ai le stu un au tiro tua. Sa un si fa mo au tiro luma. Tu si fa la uli. Tu si un mai atanga te fa mo me no fo nga fa yai. Si va. E fa ila il to mesina. Ia se va. Ale o sau. Toi se fu minuto na tale ole tu dai va tu tatu fa fia ngale ia vai fo nei time ia tatu ma fu taro le vai fai malu le nei tai au o fa vesia Ya, uma toe fa watu tatu fa fianga na ya no le uma futa mai le fianga pepe ya wa voista to report ya tau al tatu community phone le titi sal ya ni ta fa talo fa tu ina fianga pepe ma no lava le soi fu la lei fa felo ya tu lau sunga mai ava fa pe foi de lo sa se lu ma sunga tu foi felo ya tu pa angal tatu po kalame tono le la mua ma lole ala usula nei ta ya vi ele lo fo le tu fai fonta ta melo tu soi fua ya wa tu tem fai vol nei va yaso yo ya tatu tau fai fa talo fa ma tau fai fa ma lo le nei ta ya am tang fo nga luenga ya am natu lo manu ya fo ya nai tu le fo manu ya ma tu ne Wellington ya fai asi fa tim fo le nei ta ya ma se fo le wala ya e po amil tatu pisanu ya kilani lo pepe ya fai fa le tono tau le weekend ya le wa tau va ya tu ia o tau va ya foding le lai le nei tai ta le si ola pa pe le nei aso ato e me sen nei va ya so le ai tau fai tali malo ia ma to ine o kilani a fa pe fo sha o to wa ya wa fo ta longa
o tutoi o po semi-final. Ia nanga mo fiu whaatani ato, lua le vili marvason te, nei ana sa whai atse talo. Ia ai ulu pis. Ia ai toi loa e whaispain tātou tau tālonga nei lo mātou. Ia wale fo ua. Tātal no mai le au vaenga le au le Chiefs. Mai ia mātou mo te fia tāle o kilani final langa mamau tele Wellington. O fatia, o tau mamari langa la voi whakali mele au le Hurricanes la voi manal Hurricanes e voi final le lo. Tu langa le wel mato o pe ia ta miti fo ia pe ai o ti uru la e fa solo la tamale o ti ngolu na umale o ti uru le ia alu taere ia umana o ti uru le alu ta ia o tu langa na le ia e manatu ia o le a tato wa po le alfo tu langa le ita longa le amana ita longa fa ingol va yaso nei ia semi final wa le fa ingol fie fo ia le tu ta longa male Brumbies le la ia te ile asfarele. Ia fais fano no se matou au ono se matou captain. Ia o le asa ma losi la valanta alo ia le foringa mai ua fale tonulon tulima ua pose me le ono masina leo la pa peona malolo e tupulotu. Ia a te tonu fo le stangata le sa te le ala no to e pike fo le au New Zealand. Ono le mana ia fo yolanto fo i mani te usaka. Ia talisi e iola mawale taimi e malolo ima faile ta tonga tuli ia ma tam fai paulena si vaenga o tau whano noise matou au ona ta matou manao mia lava matou kapteni e whaua uana matou au nei tausanga ia ai so ia ia ira o nei meo talonga ia e sasi fo ia le tu ia te ia wa ia wala vea ia pauna au te ile lo tau au po a tau au po ia ni o fa manualia ma taru mele ta longa vea son te ni ia sa nga no fiong no pepe paula nan va nga esel ma tau au ia na onu mia le na la vea ia al ma tau au ala vea le si ia sauli si numero tas la vea tu le si numero tas sauli si numero tas ia folinga mai o le u matu amisi al tau au ia sto kapteni ia tarsi ia si tanga ta vole le tai pe ole al to kapteni e fole le tusa le mal kapteni sui ali ta longa male ia wa tu langa le mai tau atu le sa le Brumbies le la ia ele faingo fie ia fole le wa tu sala le la atu ma fa mo ngo New Zealand to ia il to out fa ngol va so ia wa a o nei la mai la Brumbies ma lo ina pi fole le pi u ti fa longa tu happy ole matou au mantua na mai fole Brumbies le lua tau sang talwai ia na te fai ina lava la umma tai mia e le fa pela matou tu mamai na le mai a Australia ia ai taton ia o tau sanga le nei ia e tawana final le tasi malua o te logo ta penan matou au atu le lo e le fi fa longo mai la Chiefs ia matou tala i vai atu ai on la fa Chiefs se mana ia pa fa atu ngale na tasali tu la ton matou pas o foi la lo ia o te pu e foi vale ia manu ia li la lo atu tau ta penanga le vai aso sia ia o atu da stock ia mo este tatala ia o lo le lo atu ta penanga to au ai o tu langa tatu promotion mua a mata le man malo ia tatu telefoni te loe tono o te la stofio fa mautu mai ia tatu numero ma i la tau man malo le tatu iPhone ma le tatu Samsung Galaxy ol vai ason te nei ona tasi tatu li potio top up na failunga le upenga te failangi o lo fatal ia ona fatino lo la ia le o tatu sei ai o le wa amata koi entry ol vai ason le nei no winga la fosa top up luas futa la pesiliatu ia e te whangaina fo le tautua le ClickX ia e la foi lau seilen ia te le lava noa e mwhai ona e alua i tono le tātou sei te manu maloa i a tātou telefoni na e rua ia le ua sfulu a tātou Samsung sfulu a tātou iPhone o la seina mo lesi sfulu vai aso ia o lono winga e te le ala lava noa te ono manu maloa i a tātou telefoni wa e alu lunga le upenga te whailangi sa ili tau telefoni e tai lua aseanga i lunga tau o tātou telefoni telefoni fōua i ala iPhone lelo i aifa pena fo tātou Samsung ia ma tau leisau tau papil whaloloa lua sfukta la pesili atu fatino o la foina ia pe te alu foi lunga o tātou website masani
Ding.com, Digicel International, Digicel Pacific. Ia, wa so wa no tono le tātou whapitoa le wa amata. Ma na ia te le whamamara ino vanga le rau whingalo pip. Ia, tātou ia whafonga mani tātou tunu. Ia, ele whape, ole tele a o autapa, pe lima le vai aso, ia, ole te le fwina roa vanoa vai. Luas fulta la e la fwai la autapa. Ia, a saula le se i te lucky iPhone nei. Ia, o, ka se mana ia. Sau mea alo fwoi un le fwoi tau sanga. Ia, se si vanga te fia sa noelo pepe. Ia, na ona whamanato tu fwoi tau tua le tātou Pacific 40, tātou tālofa voucher. Ia, na e whaingofia na whai e whatau. Tele tātou whalolo tonu o polu ma salafai. Ia, iki a ur whalolo ngai lata ied tau ainga. Lafo ied tālofa voucher. Ia, ona i whalolo lato e whaunga e whai e le lato whatau. Tātou website masani, pacific40.com. Ia, whapena fo ia le tātou Digicel. Fai ona wala umaili olu atasi li maonu tolu whawha. Ia, manuia ni ngaruanga neva yaso, Moses whapuponga tātou pukarami la stofi. Ia, audi le lofa maleanga le leo le tātou atua. After tele lo fiona pepe, ia mani fo ngā nuenga neva yaso, e mise le nei fo yaso, ia tātou whelo la stofi. Ia, alof tele atu, tai tele lava. Soifua. Toi 2 minuta na tāne o le tū la eiva. Ia, le la wha uatu wha whiawhianga nei, ia, na sore le matātou telefon tana mai Sāmoa. E toi wha tala whātu tala whau mai lo tātua tunu o i Sāmoa.
I le nei foi amtanga o le vai aso fou. Toe tolu masina o na o le masina o le fon tang tele a te tai malo le tau pulenga usuia mai i Sāmoa. Ai ua whaasalalau whaalau i tele mai i se pepo whaamtalanga mai le pulenga o wafua Sāmoa. Le whaamalulu le pulenga i tangata umai ngā lulue whaatasi so tango fe whaatau wa inga o waala o loa mai atino i whafu i te tono o Sāmoa. O le ata punia ma whaangata ngā ruenga uma whaatino i le wafu e le aso se funmaliva e o atu le aso luse funmaleono le masina o ki topa. Ona o le a whaonga ina le wafu e whaatu i nai le vaameli. Le o le a avea maapitango nisi o sui uso fono le a fontanga. Ina ia malu pui puia ma whaafai ngofia mo le pui pui ngā malu le malo. E whaamauti noa elo lātou saunga le mo. Mai i le whaatino whaatasi mga ruenga masani mo le whenla ua ina o pusa o loilunga o le wafu. Mai ua whaasilsila ma mao e le pulenga o wafu le atunu. Ena ia whetu na iai le ala uina mai o pusa o loa a kampani ma pisinesi te tonu o le atunu. Ai maise o le ave ese ina mai fafo ia pusa o loa. Ena ia aua fo ina isioki ni o loa po whewhata ua inga. Ala u whai pisinesi ma kampani. Olo ngā lulue so tau au pe whapa anga ma le pulenga o wafu le atunu. O le whai unga le vai ason te nei sa wha manatu e ngā ruenga wha misiona. Po le au o nanga tamai ta isa o le tu aenga le Sāmoa. I le lato taulanga o foi nato le soifua. E au o nai mo ngā ruenga lawe ai. Fesoa soani ma talo sia le taita inga le atunu. Ai lea sau ninga sa whatu te iru mama o to le whalu le malo. Na whia e ni solo mai te whanapo ptonga SS le kale sia kantoliko i Sāmoa. Whapea foi nisi o a onga le kale sia. E whaata ua ma whaamanatu i nai lea whaamoe moe. O le fionga le teitai o le atunu, le fionga fia mena o mi mata afa. Na ia sau noa e whaamanino ma whaalawi tele. Le tā ua o la lātou au nanga. Ua momoli mai le wheau mo tātou. Ia whaapea o na tū mau, le tau tinonga, ma le loto whawhawina, e ngawhatia mea uma i le whatuatua. O le nei tae au, ua moli mawai le tautua ato toa, ma le loloto, i le anganga tu atoa i tūlanga i awa onga, ma le manuia lau tele o tangata, ai maise o ngā ruenga whaamisiona, na amatalia e te maitai sā e pei o na iai nei. Le kolisi o Sangata Maria i Vaimoso, a onga tūlanga lua o Sangata Maria i Savalalu. Le nofoanga a le Sāmoa mo te māma tina mātutua i Vailoa Whaleata. Le tautua i le SVSG o ofo i nā atu fua o le tautua. Ia ma le ngā luenga whaawau i Amerika Sāmoa. E manatua i le nei aso, i tua inga o te maitai sā na ngā lulua i Sāmoa, ma ua taliu mau i o lātou tunu. I tua inga o te maitai sā o loo ngā lulue, ma tautua i isi atunu. Le te otele, o i lātou sa ngā lulue i tutonu o aonga. O i tu a inga o te maitai sā o Sāmoa e pei o whai aonga. I lātou sa ngā lulue o fufua le au nanga i Sāmoa mātunu umamau. Le fionga le teitai o le atunu o, le fionga fia me Naomi mata afa. Ua au lava ina o atu le whaamasinonga le mata au po le fionga le whaipule o le itu malo sa nganga numere mua. Le fionga soloma le malo kene tisio maluna whalitua. Ma se tasi o ainga o le fio anga lava. O nisi fo i o na so tanga wha le ainga. O le wha lave le na tula i mai le vai aso na tenei. Na whai uai i se vivesi. Ma whepa i li mai le ngata i le ainga. Ai whape nā fo i le fionga le whaipule malona whalitua. Mai o le amtanga o le mata opu sa whatala noina. E afua mai ele sa tau sia i le tele o tau sanga o mawai.
e ainga nei o le fiu ango fali ula, mai o whanua ia, sa avea o ni ele e lisi atu i te ngata o le fiu anga po o matai, la tau te ngā lulue ai, au sele ni Efesos 1 atua i le noo. Mai na whai loa ma wha manino e se tasio sui o le ainga, e le whai loa i nei le fionga le whaipule ia i la tau, ua suia le matai wa tu i nātu iei le whanua, e ui ua whai tau fia se fulu tau sanga taruai, o lātou tutongi pēr le lisi, ma o lātou ngalue ina ia whanua. Mai olo o i lunga foi o peng te wha i langi wha amtalanga mai i tu e lua, na wha la wei te le aile a matanga ma le taunu unga wa iai nei le mata aupu, mai ua mōli ai ma le afionga le whaipule ma lona whalitua, e nisi o mōli anga e au fiei ma le whao lima, mai o lo mōli mau fo i le afionga le whaipule ma lona whalitua, wha i longa o le wha o ngā lima o sui o le foi ainga, e le ngata o lona whalitua, ai wha pena fo i le fionga le whaipule. Wata o to atu le mata aupu i lona wha amani nonga o sona taunu unga, i le wha amasinonga e pei o le vaianga ali tua leo leo. O lo i le atu no sui o le komiti o le tau sala Sāmoa mai Amerika, e toe wha mautu vaianga o le toe awai mai ai o sa lātou sui tau vaa, mo le sa ilia o se tau sala o le atu no i le masino se tema. Wa wha mawina wa se furma le 5 tau sanga taruna le toe awai mai se sui tama i ta i tau sala, mai wha la putongo tātou tangata Sāmoa i Amerika, mai lātou te le toe fia tā ua mena te tupu le tebi wa tuanai, ai wa manatu i lātou, e toe a mata le sootanga le wha amalo sie ei tama i ta i Sāmoa, po tupu langa lo soifua nei te tono le malo tele, e na i o lātou i lolo lātou tā ua malo lātou wha singomanga, i leo langa wha tamaita i tau sala Sāmoa. E toa fitu sui tamaita i o le a whaia i ele tauwanga pesa i lia mai eise toa tasi e manu mā lo, i le tauwanga i Amerika o le a awai mai i a se tema, i le sairi ngā tau sala Sāmoa. O tala fōwia mai lo tātua tunu uli nei aso, manuia fua fuanga o le a whianga iai, whasoi foia. Tā lava i telefou o le siu whonga o le lau mua mai i Wellington o le tala mua. O mai masani o le vai tau o le tau malu lu, a tohai fo i mawhai unga o vai aso malo lo, ua mai tau ina le te le ai o la whaina i le tulanga o tamaiti e o i le aonga i le tonu o New Zealand i aso te itasi. Nā pa u le pasene o tamaiti e aonga mai le maulunga e valus fuluiva pasene i le aso, i le amatanga o Aparila, i le vao le valus fululua ma le valus fuma le wha pasene i le tele o aso i le whai unga o le masina o me. E ta aina pa u maua lalo i le na o le fitus fultoru pasene i le asforeile a o le io i le aso malo lo le aso whanau le o le tupu taruai nei, ai mai se a o a onga ia i le itapunia mo le aso whaapitoa o whaia onga. O le Hawke's Bay tai Rafiti na pa u i le onus fululua pasene, a ole tu malo Canterbury e ono se fulu le 5%. Teimi nei o le ua whaatonuina le mtanga luenga wa onga i a onga uma e ina i tau mawhai e ausia le au whainga i was fulu 5% o te maiti e o i a onga i aso te itasi. Ua whanga solo nei se suesue ngā leo i le tu malo le Waikato i le whalavelave na uma i le olo se pepe i le whai unga le vai aso. Se fulu masina le matua le nei tau maititi, sa awina ane i le whalemai te kuiti le stonai, i se tūlanga ti ngā ina mai ona manuanga, mai na si linga tau mwhainga e lawe ina lunola, ma mali wailama. Whailo mai e le lita ita i leo ia Crampithcli, e ia i le taltarunga o leo, o manuanga o le nei pepe na whaaponga iai i a seisi tangata. O lo fa awo pea o na una ia ele malo so fa atasi le fa le o nga ina le ma avesea o le sa ma le tapu na fai ele fa nga malo te wai i le sa ilinga o le swa u ato ai ma le kesi
mai I lau whanua atoa mga tai whale o New Zealand. Whailoa mai leo San Nafi e le Minister o la manuia whaale natura o Shane Jones o le neis winga e pei o na mana o aile whainga malo o se vaenga o te uteunga o le awhai e le tula fono mea tau minerale le Crown Minerals Act. O le tau fiai e le whainga malo o le leiba o le sa ilinga o le suau whapea ma le kesi na whai na i ngā ruenga company e liina le suau I ngā te whale o le tūmalo Taranaki. O nei ngā ruenga e mautinoa o le ato e amataina pe a whai o le a pasia te uteunga o le tula fono o lo una ia nei e le Minster ma le whainga malo. E whaitau wafe tangata na awai ni sono te te e au kilani la stona I taruai e whaaria airo lātou le talia ina o le pili e pei ona whaatula I mai e le whainga malo e whaanatinati ma whaavavevave ai ona pāsia I e tāro sanga mōni ngā ruenga te tele e fia whaatino ina. Ua whaingoa ina le pili po le tūla whono tau whaawhia le malo o le Fast Track Approvals Bill mai o lona whaamoemoe au tū ina ia sui ai le tūla whono whaamsinonga ma tā upu tau I le sio manga. Ma tu ina atu ai le malo si wha le tūla whono ini Minster si tōtoro le kāpeneta e la tau te pāsia ai ma wha maonia ni tāru sanga umai tu ina atu I le malo mo le fia whaatinuina o ni ati na e mani ngā ruenga te tele le malo a wale manuia o te ngata uma o le tunu. O le solo te te e pei ona mōri mawina I le stonai mai le Aotea Square a ngā iane I le Prito Mati au Gilani na wha au tū I le puipuinga o le sio manga ma le natura o mea. Sa whaatino ina nisi solo whapea I isi e aio New Zealand e awhi ai Nelson, whakatane whapea kala I stete I le whai ungala vo le vai aso. I le lau mua I Wellington na fuafua ina aise solo te te e whaasanga I le vai ai ma le whaamalo lo te ngata whainga ruenga a le malo. E o mai I le teimi nei, ua tusa ma le ono afe la whainga o te ngata whainga ruenga a le malo, ua vaea ma wha malolo mai e la tau ngā ruenga, se vaenga o tau mwhainga le whainga malo, e sua I le vaenga tupe tusa ma le tasi ma le awha piliona tāla, e whaatino I nā ia na fuafuanga, e pei o na whaatu lai mai I le tala autu o le tupe. O lea o le whaasalonga le whainga malo so whaatasi le tūla whono e pui ai, ia aso malolo, ma aso mai o te ngata whainga ruenga I le tonu o le tunu. O suinga ua whaatula I mai e le malo mo aso mai o le a whaititi ai I aso mai mo te ngata whainga ruenga part-time I so o se ngā ruenga. O le tūla whono o loo iai le teimile nei, o te ngata whainga ruenga uma e awhi ai te ngata whainga ruenga tōngi aso, ma te ngata whainga ruenga mo ni nai taimi po part-timers, e tai se fulu o lātou aso mai e maua, pe a uma I le ono masina o ngā lue pea I le ngā ruenga o loo iai. E le ngata I lea ai ia atoa fo I le se fulu I tū lai whainga ruenga ai le vai aso, ma le tasi le I tū lai vai aso te itasi uma po o le wha se fulu I tū lai le tonu o le masina I tasi. O te usanga te itasi uma pe atua na I lea taimi e anga waa ai se tangata whainga ruenga mo isi aso mai wha au popo e se fulu. I lalo le tūla whono aso malo lo, e ma whai ona wha au popo pe aso malo lo ma tau ave o tangata whainga ruenga ai e wha ngata I le lua se fulu le a whai, ai e ma whai ona siri atu, pe a whai e tala noa ina ma ioe iai ia le tangata whainga ruenga wha pea ma lona whale whainga ruenga. O le suinga lea o loo mana o aile ta maita e Minster ma ta upu tau ngā ruenga le malo o Brooke Van Valden e na whaia I le tūla whono e fuafuai I aso mai e maua I tūla whainga ruenga. Ua toi foi I pale ia se au malanga o sui whaapitoa o le malo whalani na tō fia le Palestine o Emmanuel Macron mo le whaatalanoa ina o se fufo mo whaafita uli o loo ari ni mai te tonu ni Ukaletonia. O si lia nei le lua vai aso, ta lua na malangane I no mea le li Palestine o whalani, I tau mwhainga e whaafile mū solo te te, ma whetaua inga e pei o na tūle mai I lea vaenga o le Pasifika.
o le komiti whaapitona tō fia le li Palestine, tō tolu o na sui a wai, ma a o iai lātou I no mea, sa whaanga soloni a lātou whailoa inga, ma nisi o tai o baenga whai o mahalo, ai mai se lava o tangata o New Caledonia, o le whaamoe ina I Israeli ai se murienga, I le vāo I tū o loo whitena ai, ma whi ese hai, o le mafuanga o tū o vevesi ia, pei o na amata maila sus fultolu me, I le tonu o New Caledonia, ona o le te o tangata Canucks, ini suinga o tū la fono whainga palota, mai o nei whaalawelawe, toa fitu tangata na mariliwai, ma le whaitau 4 miliona tā la o le tau o mea tau tino na whaatama I ai. E toa tasi le tangata na maliu I se whaalawelawe tau ta amale na tupu, I le au o le tele nume le tolu I le ai o Palmerston North, I le pōla sto nai. Whailo mai e leo leo, e whaale a whaio ni ta amale na awhia I le whaalawelawe le nei, I le awala I le Mount Napier, ma Palmerston North, pe tusa o le tūlai se fulu I le pōle a Stonehai, o le na maliu, na umai lavalo nola I le mea na tupu ai le a whaalawelawe, ai tau tasi I le istangata sa a wina ane I le whalemai mo tonga fitinga, mai sa umi sa taimi, o tāpuni ai whemalanga inga masani le a vaenga o le awala, a o whaia suesuenga mga luenga a leo leo, I le lau mua I Wellington sa umi fo I se taimi o tāpunia le tele no me le lua, o I le wala lea o Pitone ma Nauranga I le pōle Stonehai o na o seisi fo I whaala lawe tau ta wale na ali mai ai po le se fulutasi I le pō. E to wha I au ki lani, to tasi le Hamilton, ma leisi tangata to tasi le Io Hastings, na o lātou vaina le 5 miliona tala o le whailonga mumu o le Powerball o le taalonga o le loto New Zealand le pōle Stonehai e ta I 5 miliona se lauwalus furuafe ma o na tupu tāla lātou se le ni ua mauai. Whailo mai le pūlenga o le loto New Zealand o le asa nafi na o ane aitanga te to lua mai le to fitu le nei mo le tā pā ina o la whailonga tupe e pei o na wha manuia I nai. E to a sfumal wha istangata na sa o le leila nātou wha tūlangana ma nātou vai nai le miliona tā la le wha ilonga mua o le loto mai si lia le fitus futasi awe tā la a nātou vai ngā tupe na mawai. O le wha ilonga mua e ono se lau awe tā la le strike 4 na maua foi I le pōlesto na ai e se tangata e tōtasi mai le pita nuu o New Lynn I au Kilani. I tālonga a whileti, na mua le tamai tai o Maya Ramsden o New Zealand I le tuunga ta moe e awhi 5 laumita I tau wanga o a whileti le NCAA sa whai ai Oregon I Amerika I le whaiunga o le vai aso. O le nei tamai tai o lo o susu e le University of Harvard, mai o lo ia umia le se umpini le tuunga mamao le nei o le awhi 5 laumita. To se fulu mo le lua isi tamai tai na o lātou tau wā I le finals, mai o le isi New Zealand e ngo ia Kimberley May, mai I le aonga le Providence College na tūlanga lua ia te ia. O lona taimi sa whaamawina e 4 minute ono tesi ono lua se kone, tusa ma le tasi tesi 5 se kone, mai le tamai tai o Kimberley May, lua se fultasi tausanga o au Kilani. E tuunga ta wale Sāmoa na mua ia le New Zealand o Shane Van Gisbergen I le tuunga o le NASCAR Xfinity Series na whaia le Sonoma Raceway I California na nafi o lona nua I leo na mua I le nei tuunga tele I le tono le vai aso tasi vai aso taluai na mua I o ie le tuunga lea sa whaia Portland. I le tamisanga o le ipu o le laulangi I ta longa kirikiti, le vaenga I ta ilus fulu ova, pe o na whaanga solo nei I le West Indies ma Amerika, o le malo ai o le au o le West Indies ia Uganda ananafi, ua ave a Uganda ma aulo na lua, ua la tu ta ina ni ai au pito ma walalo I le tamisanga le nei, e na o le tolus fumole iwa ai o Uganda na maua I le lātu tālonga ma le West Indies I le sā. O le au na mua I ai le matati ale nei, o le au le ale Netherlands,
tolus fruiva o lātou aina maua i le lāta alonga ma Sri Lanka i le tausanga i lua hafe se fulma le wha o le West Indies, le o le ata alo ma le Black Caps a New Zealand i le Stofi, mai o se ta alonga i le tau na malo ai New Zealand ina ia maua so nā wanoa i si vaenga o le neita awinsanga. Pe o na sila fia o le stona ai na whaia i nai New Zealand ia Afghanistan i lana ta alonga mua i le pool o lo tau wai i la lea ta awinsanga. Ia o le whai unga le nāre nei wha awoponga o telefou. Fullo minuto te nei leiva o le whapapong mulu tātou telefou le tu lais fulma le lua i leo ni nei le la tāpena mai le whionga la wano ati lawa ia mai si tala mai Sāmoa. O le swing o tātou po kalame o le fulu le lato e whafonga le whasala wina o le la lolangi o aso nei ai whailot fwoi le tunu o no le teimi nei le o lo tatala lewa no mo le se ia ni usila. Mana ia le sirisila ne a whapeo le te ni usila le te ta whao ai lalo le whasu lima tausanga o lo soifua. Na yanga va o le se ia o le se ile fai unga i lunga o penga o ta inga. To te le la tau manuia le se ile le wo nei ni sila wo i Australia. Mai foi nei manuia i tamaiti. Ia ai fa ngata la ile so tolus fulu le masina nei. Fa ilo atu ia wa ile stanga te fa lu fa tolu na ave ile manuia fa lima ai fa to manuia. Mo e awole le musua i to anga pe ave se i pa lo polo tau sanga manuia nei le wo tatu i lua firu fa. Ma ngari Sāmoa. Trata i ave se. Ia. Na Ia ma pe te sanga wa uma le to manuia tau sanga. Fa pe wa fati o ave o lo ngo ia o lo to fia Sāmoa. Fa tali mai ma tau mo te watu ma tatu tal noa ma. Paua lona. Ia. A fe to fi Sāmoa. Ia fa lo nei le ola tu. Eu ai dia pia passe se mas me mas o passe se to ia pia. Ala va tu o fare le festonga la oi. Ai si le lan saulo nei. Ia ma pe foi United te halu e fi nau ai avelo ngol se yo no lo fi sau. A oile te Sāmoa tatu ainga. Ia. Ole alan me la fi sau ina te ola tu. Ole sau ele vai ngol so la lo langi o usu tai a uma. Ai o ai so usu tatu ma manga e matua fi o tawa na oi. La alan me la sau ina yo na e matua. Ai o le tengi ala pia. Ia si tamaita ile Australia. Ia. Ole ngol tamaita o Rebecca Sharrock. Tus ole tamaita ile nei e to ono se fulu ia tangata ile la langi a toa. Ia. E le ngalo ia la tau ni mea o le tuanai. Oh? Me uma na tupu le tuanai, e le ngalo i tangata ni. E na le ono sifuru a tangata whape i le langi. Sole? Ole ngoa e ole HSAM. Pe ta ole hyperthermia. Ia po le superior autobiographical memory. E le ole e ili si aso. Tu sol sfuru no tau sanga o tamaita ile na amata ina iloa ia te ia le mene a. Ia. E ile aso na saua ile TV Australia. Le porkala me i tangata whaapea ile ngalo ni me li tuanai. Ia. Ia, ntau whilo le o le tamama tina whai e la fine. Sau tato matamata. O ina lana iloa ile a ilungari. O la tama e maua ile vahenga lea. Oh. Ia, na ave universite fafo fai le scan po le si fa ata o le fai ai o le teina tu lo. E o lo fa nga fo le universite a Brisbane teimine fai rato so enga. O ana tong fitinga la I me fo I o ana tong fitinga fafo ma I so sani lon ma fo. Ia. Fa mai tala le teini. A o le poe moi, ele le leise moi. E ma fo la te mana tua, ma mena tu pur tua nai. Sole. Ioi, ile ima se me ngalo, ala la ua mfatala noa e whaia na tongfitinga. Whaia la vanga le whai tongfitinga whai. Ele o se curse po o se mala le mele te mau, o le whamani yanga. O tangata ni o tangata ta mai tele. Sa o le leia. Pio tatu I lo fo I le whatala noa le tatu le tio, I la tau nei whanau e mau le autism, le na whai loa tu. Ele o se mai. O le vaenga fo le soifuanga, ia len tatu whalonga fo le tala le na sa no fo ia tato pule o le compagnie le Qantas ile I billionaire
E le te mina mana o fa finga luenga tangata umane ona ya tama mai. E tau ye la so tanga ma tangata ye ono sfulu. E ma se me ngalo I tau sanga mai. Me se mana tu. Usa ya tama mai te. E tama la na tau le ni mai ngule ave fa mau ile ni vele politusi po ni sa o le. Ya, o tama fo ngana matua o nga mo mau me fa masinonga. Ana le ono sfulu tangata. Yes e vai. Ai fia ola ta valu piliona tangata lolang. Ana le ono sfulu tangata lolang I fa pia. Te lo le mas tangata Sāmoa e la vele li sina. E oi, e wata inga lau lea ong, alua lea ong. E sau su enga na te mana tua, o mo mena whaita ui, whaita ong. E se vai lai. Tama mai. So lea tamai me lea. Ioi. Ia la e mana tu ia la tau wha mai e. Pau ana lo na lave, e wha lave e lo na maa fau fau mea umai. So wa tumo e lo na maa fau fau I mea umai o le pola moe, ma te umai maa lo maa fau fau. A e la ni wha lave na e umai nunga mea e lo na maa fau fau. Ia. Na. Tau tia foi le tu nga ai fa mai ele e awole tau o se ngase po se mala ai ole manui a vo le. E tamala na ta fa e sine fo le tate mana o e wa le wana te Pe fa isa yai mo. Pe fa pesa yai se fa le lave vo le. Ta fe sidi e. O le fa tau sanga na ngoto le fa ana. La fa tau sanga na E mo uma. E mo uma pe fa pesa yai. Tau tia fo. Sa. Ya al mela le we te lo tato. Ia. E o al mentor ki o ta vale ala u le lima ki fera ki o ta vale o te ngielo ta mo o ina tanga le remote ala u lima le remote wangalo me so tu tia tu le matio ta le so le mai lo matio na ala mai feta mai te lo fuspa wala fusi ia fuspa so le se vai pe vengo fia le ngalo ta tu so le e o le puti tu le fa me la puti ala o mo la fa lu ala fa tu tina ala o mo na va tu no o mo nda mo fa la puti yo le e fa msi no nga na fa medical time el covid o le no le o Minnesota tu sei e ye por kala me na fa le stete le po le no ne ave ese ile o le tupe na fa nga fa fanga ita mai ti il time el covid Lela e lua se lau limas furua fele tupe. Ia. A lela le limas furua fele o maua. Ai fitu se furu tangata I o maua so suenga. O lela tu la e tu sai male tupe le na misi il taimir COVID. O lela na fai momol fa msinonga o le to fitu. Ai to lima na leua o mauti no E iai la to ta uchuras. La to ye fai le longa fa msinonga. E la o te I le stangata le non fale. E sau luma le ta atia tu le ato tupe. Se lau mon tupu wafeta la Amerika. Tu sa leo tau fai tangata le tongi tupe ya tangata nei a. Fa pena foi me le stangata. Te I foi le watu la ato tupe. Pe o le uno tala a se la tangata ye to o lua fa ngala o tupe le ta ua. Ya tasila ye tangata upe tu la fo. Ale la wa le avea tupe tongi tupe tangata ale o fa sala ila tu sa wa tau fa se tangata nei ia le fa ngai no tu per covid wela covid ni tu pu lua fe lo fu ale o matana maua ia ai po wa matana maua ila tu no fa ia mesi o covid e sta te vala uta sino ia e no vala le no me vala una e tangata foi ala te mana tua uma mea ia na lo se fu ta lo fa ni val ta Malo aku foi makasi ka oi e fu mnuia ta fa malo fole malang mnuia sole kwa makaukia ko nga menga lo ka ua mai ia fo e te tau la vea I vaenga le ta fa te mana tua uma mea uma e no el mele lo ma vo focus ia no o kai me o ngai ni me o mis Ai, mo se mea, o I ka whaonga o ngaruenga, Ia. Awe, e muri ka ko ngaruenga, voi e mo wai kupe ai pe o ngaruenga le ngu ma mea, Ia, Amaranga wai pe fia, ke le lau makua vai me fo wa kula ukau le, Se ke o sa e ai papalaro whakawhaka kori so o ngiu, O wai o kama makua nga, o le mingo yang Papa ua ese Papa ua e pede ango ye kamanga ele fai ke afua inga ala te mana tua
le si mea se si ola le afi le amo le ku koi ka pa akam ia le fisinga la le mea ka ona ngaku vo ngale le o roi le afi ia le ke fiu lo e olo ma kam si vivo ngala ngaku ngai fai so ne se fisinga sa stau lo mele ua ka wala au le fa la voi la lo la si o sole e le fa pe nga fai man ko fa sa o kam o le no lo vai ka ka la lo pikonga ka fa a o ke go na va ka fa ya na nga me o mai sa wa fa singo nga male ka e le misika na fai ala te fai nga na ile ise nga tupulanga le na e foi wa ilunga wa tamatua la uta ule aya uye sa o nga lu ya le ari la le me ale fai va pe nga e kuai nga mo wa le ya ka ka pe le me nga ya o nga mai wa e ka suia fo nga vai volele o ka makuku ma o pe ula mai a ale le ya ka ka o pe ka ma le ila nga o fo le ka mi la fa le fa mal skingo la ka le su o ngai ponga ai vi mama ngai pa pua ele o alu i le vai nga le o lai ave mai ngai ka manga e ser mari ina yala se me o ngalo i menga le vo fa lo ku le kala i ngai kanga sole sa o le kala nga ku fu o fa mangu yanga fa mangu yanga ku sala nga e se le poko le nga sa ili e se mangu yanga wa nga mo e se le poko ga lo ka usu e se fa mangu yanga nga mo ai fuangi fo ai ko i inga ka ko ku wa mo ele ai se ume ke valongo kungal kalanga se nga fal ko inga fe kawi se upula lo fa ko kusile ngo voile se le e umala inga e duala ya dual ka kusinga le ngo ka sia ai mana tua o mea mana tua o ma fa me mo pe pe tala nga ai se e alu voila e fu se popo le si mea ngai ko inga so la ri ku fu mo ka foi ni lo uma fa vai lo po e lo fua e kilo mai kam la unga i ole mela ave fua i pe ko lu kanga male afa e saulo nga e sawa ko nyo ke ku pe e fia ale ungo lima ga la fixu check ene yu me fia pa unga va ku ka o ku ma pa unga le umbe ang bungo ka maka va go ve Felici di matala Felici ku ka la va tu se le ai sa o le me nga le fa ka o ka me nga so le ma o le ka ma sa mo ile ele ai ma se me ngo le ko inga so mo ile so le mana tua me umama sa le me la le ngani go video ku fu ma ka ko ngu vo ya e a nga sisi kan ole me ngo lo ni le fongo Sāmoa i vai so se ke fai ya ku fu ma ka wa le ke fa ba ai ku o penga ka fai langi ile ui mai ka Sāmoa ku singa fai me ko ka so fuanga ole sole ale me ngo lo ngi o vai ka se ka mau a ingo Sāmoa fai o kau mafa so se mea kere lo va pe kere lo la por ka wa ka fai mai ya fai fo pengi singi la pisa so o mai e ka ngo fia kula ko ro ka ko le winga ngala ukala ele ai se mea o ye Sāmoa le mea la le kupunge i o le wala au mai te whale wela, te wala au mai. Se wanga ngā po, e manga ia swa wela folo le koi kiki o le lima, se kupe mga o mia. Au kama fo i e la iki e mawhai anga lako. O langa le mea whakua raukala. E le kukusal wala au mai se lima se lau fo le se whale wela, vea e ke wakula fia fila e kifa mai marwangpia. O mea langa o ngo sai fo ya ka ko wa wai e sa o le o sika mai mea wala au mai sika mai mea wala au mai le winga nga lau kala e longo aku i lagu
nei se me popole ka ko ri kalinga o sua ka kala i Sāmoa. O le manga ai o kau mafa ma le kele. Ia sa o ila le upu se vanga ngar ka kai o lango fongo foi le o ngai oi. Ia nga fia ai lo le. Ole kalanga manga ia ka ko ku. Ma lo. Wale ai se vai pangoa e kele mau ai so se kau mafa. Ora sai stu ia so le pe ia fai uma la fu po aka ngakari. Le saua singa sai stu wa. Ne langa ko ale kula ia. Pa fe kai ala le wa ye le fu nga la wa la wa makanga fai Sāmoa. Fu ile la fu ia la po o ia mai Ia mo. Langa la fu wa ila wa nga fu ile le nga fa mango ko ko yuka sa makamangi vo ia kau la lo pulu pa ai manga ia o le sila me fa mo ku fu makasi ko kala ngoa ku si ka ko pule o le telefongi ngai ko ke soka ia langa mo wai makke fongi Sāmoa ma ko wota pa ma fai ma ko sim ka di Sāmoa ia le mela mo e ka kangi la ka telefongi ia aka kango kunga e se forkanga kala ngoa i o le ngo mela ale e di tape i ngala i tanga tala nu mela ia ku se e marisim ka le wo ka saufa nga ia aka kangi ko ke fa ngo e se forkanga kala ngoa i o ale ka kangi la ke fo ia nga ko lu le ko ave o ko sui mela sim ka o se Ani no, ka fo ga ba ai de ia ka ko ke fongi ke ko ka alo i se o me lo i Sāmoa le se me fai e fiu computer pa la ngi fai ngo fie ko fai ka ma sa o la me so o si venga ko fa manga ko si kamali inga pe e ko va ai nge nga mo wai mo ke fongi tu se o sim kale na fa te mo titi sal e fa nga tu ala e video tu e tali me le stanga tape io aku sai o ala ngala ku ala ke fongi le fonganga ala ka kangi nga kango kulole kale ake fa ko ala ya lu kala ngo ala sikanga kainga o sol ala kala ngo di sikanga oui ya nga kango fo de video la video hi e video ngu bela le miss call ma ava ko karimba ka fa mo lang ngu bela fo le la sol ole mele o le fainga le vanga le tu sei e masina ato le faanga tata numel e na toi ave lo numel faanga numel le toi fa tau tu istangata la numero na le sa mo e la usa ngone na sa tau ne te ya lu fono ia o la usim card na le ai ku sa la usim card ngola ku fa kau ia la nga ku Sāmoa wa la wa mingi la ke le fongi ngai Sāmoa ma ave ya mar sim card nga ale la ngo sa wa ma la sim card New Zealand le fa o la ke le fongi fo dia a mo sa no se temi a to ta no mele tu se ma la ave le ya pe va fo numero la pp te va la fa mtala manga ya ke le fa fikai ya fa ma le fo ya nei va pena longo mai longo ya ia fa fikai ia manguia lu aso te le lava ya lu te le ato o fa se fo na le fa so ta fa mana ia nei va ngai pe o le malanga fo Sāmoa ma ta wina le tu mo ta se la vai fo sta to pese vai fo ni taimi fa malo fa ya se tu fa ta lo fa tu ai ni sta tu pa ngai o ma futa mai ia nga te tonu ainga no ta to YouTube e fa pe fo ta to Facebook sunga o kalangolango ta lo fa tu sunga John so kimi ma John yo le po local la to va la lo picture ya manuanga luenga yo pali malo se fo pali ya amelia famona pe fo cherini ya o Johnny ya asa pese ta lo fa tu ni ta ya malia masini ya Rachel ya pe fo ya to tele tatu tu le ma futa mai e Sarah mataitoa ya avaleota after tele lava ya se lau manava ya pe fo il sunga tele liva malo lava ya lita ya va pe fo sunga Cornelio Antonio e la tatu wolo se fa fianga ya vai fo le temi fa talo va tu at hunt ta lava ma futa mai
Whawhiwhianga le teimara te hao ina o toi 15 minute o na tāleo le tu lai se fulu, le tautua ma le unanga si whonga la moe Wellington ma pakalame le ato le tai hao. Ia, sunga malutafa to vi o Niko, ia, o mafuta mai melpone, o kilani sunga Penny Mala. Ia, manola, whaleata Wellington, ta alofa atufo i mwhamanu ia atu na tai hao. E ia ile, o le aso mua uni, masina nei. Na mauai nai o le hangani ali isto o lua leo atu i mo meo skuta si le alfasa mo le utato o vei ni tama i masini feo i tama i le fola solo le awa. Ia o wila vo ie. Ia la. A mo tau la o le hanga i au kilani. O ina le iei umar tele o containers mapusa o loa fo i. Ia le wafu vo le. Le iei nai o le hanga. O tola wuri ia tale peles container o ave mo meo cocaine sa i tutonu. Ringo le ilo le la uri ia to lua le pusala iai ia cocaine mo me fuala au fasaina to le tau ato o fuala fasaina e valu miliona tala ni sila ai se furu fitu kilo so sola lola uli I scooters ia na watu ana mo le le mtafi maluka pe fa fena ilo o continua le lo pole awali ia e ana ia vaenga ia ala la masal sal le o pole fa mo po ta ia po ni sila po Australia ave
Atua fa pe intanga ta fa pe fa ya va fa pe lo lang. Le fia se fulu o container pe fia se lau le nungo le waf. Ala ino le le al pusa o ala i to tonu atua tale pesa o. O ti loka e o tonu e o mai. Ala o mona maka le fa ilonga le. Ate lo la o ma le we o va le tofu. E ai stai mi te alu tavale. Tate va ai ai lungo wai altisi. E tau pe ai se vai vo e tau tau ai. Ina te fise sila ma fuanga e tau mai lunga i o po i fo ina tongi ai lunga i o. Ai fa sila tu se o mai te lo le fa i lo le va ngala. O le fale le o le fa tau wai maluana o le fale le e pe fa i longa fa pena a pe a sole. Mai ma fu o le si ma fu ngana ri on tau se vai fa pena i lunga i o. O tala vuna na te fa longo e. Ia. E ta tele i lo ala ya lo pe tele lo pe sa o pe a sa le tele ta vai o tau le vai le te. O le tele o tonga fiti e fai e tangata e so le tu la fono pe ala tata no i vai nga e fai lo tu le tunu so se la pata inga mo tatou o se urunga le i na ono no fo se mo tau ni le soni la lo ya o le lo tu o matau le i tangata fai nga luenga o e te upotu e lo tu la tangata fai nga luenga tonu ta penal potu ai wo e se urunga i le tai ai e mau ai mo me o pepa o fai nga yo inga lunga li ile la te fausi ai mo me o tu pepe pelo ya a fai lo so el sai linga mo ya le na tu lu mo fam sino ngene so ni le vai so ile aso vai so ai la iti la vanga lu fu fitu ta usanga o lisi lo inga la uta la vo ya ena ma wo fa me te mina check in pena watu tonu e watu mo me o le printer o me o tele o me o pepa me fa pena tu mla o ani ngona yo inga le vai nga yo la foi la o le fai tu pe pelo ana fa nga la vanga se la uta la pelo e fai fa ta u lo pe yo o le fale tonu la tu langa lea pe ate ua mai sa ta sui vo le lima suta la ai le lol pe pelo e te la wata alu fa nga se me ai mo ita mo wai ya le lol sui na mai se falo lo na talu e ta wona siaki le mi sa tu pe la po se la uta la ma lima suta la siaki le pen tu pe moni sa ya ane te ua se so ta to ua fa ina se so ta to mo ya me sel tatu tu no fia tu te se lauta la e o te se lauta la te lima se me le ta ua te tele atu pe ta atu te lima ta la yo siliva ma pena e wa le te ya ma sa yo to so tu te to nu mena te ye ale fa fita le mai tau el vang lo fisoa o nga New Zealand o ta mai tie o mai no vo e pela le West Coast o le soni mai si no va pena a mai to tonu o nga university pena o la pole ya Wellington e o Kilani Canterbury man pe ele to e fo ita mai tia to le la na o nga i no i tu o New Zealand a mai to tonu university ma vai le o langa o le taulanga no mai le to e fo no me le no fo i ma fa nga la to mai o pior popo lenga na le mai tau tu tele o tamai fa pena le o mai e mana ia fa o mai to e fo i fa ngala to poto ma le la to tamai la to tu malo mo la to no no mai ia alo no winga wo mai wa ese le o langa i ai ma tau langa e fu ala i ta se le o langa fa tu ia Sāmoa a sa to meti mai se i pia ya o ngai ele fa pe u malo no fo no fo tamai ti si ai ngai pia ele pela New Zealand e fai na e alu ese ma Wellington e alu i Hawke's Bay e no foi pe tu Hawke's Bay alu Hastings pe e pule al metu e fai doa e a Sāmoa ele fai na fa pe ne wo ese ma no au te no fia no foi si no no fo no la o ele so fa no fa langa no o man no foi tangata i tele no e pa wan me fai se longa alan e no la no e mo Paulo al mela le ia fai to lo fa le to fo lo ele pa fai sa le ya wa mo la tatu wa o tatu fo ya i sa wa to fo ya no le se va na se fo no fa tau ya pia no fo ne yo na fa ngal venga ile ya pia pe fa ya o ngai se no le la tala al mela le lo wa le si no fo ile is pa ya
Ai mawhai atu nu nei. Mawhai nei. Ia, sao le. Le lei tamiti a mai no utua mai no mau leo langa o te taulanga. Ia mawhia no nofo e no nei. Na le lei ei leo i nei. Ai a whai nei la nu una o mai ai wale a vela tau poto ma le ata mai. Sa o le le. Ana mea nane o vai mai tau ina e le mtanga luenga wa onga. Te lo tamiti e fsi le tu ili e tu e fio. Fia nofo i nei. Ia ai peo tātou matua. Tau te fia oa inu ui tua nofo ai wai file mu. Al tupulanga. E fia mai to tonu i taulanga ua fitau ma leo langa tala voula i ai. E masau le anu to e lafo. E masau la to ma fau fau e laiti. Au tātou i e sa ui tala mo fai sisi lo. So e fo ai le sta mai silo. Ola matua silo. O fia fo i tua nofo ai. Tu se le upule matfa ngai no le silo. O le upule anganga. O le anganga la fa ngai tamai ti. Ia o le upule te ngese pe anga Sāmoa e pe matfa ngai ni atu ngana. O le anganga na tamai ti. O vavi mo tātou taimi. Ioi. E manatu o le la se atu fo isfafi fianga o le tai au. Ia. So le mena i talo talonga. Ioi le talo talonga tātou. Tala no mai vai fo ma lo la fo le munia Kevin Swoka so fo yanga no fila pepe ya tina ya lupe ma futa mai Brisbane ya ma tai lava fishy so fo ya tobi o Nico alo lava le sa i ngalo mtite le fo vai aso ma talia ya ma fia ma sunga sa ri to nai mo pese malanga valele alo fatu mo to na la malanga ne yaso ya fa nga malanga fo i ngona ya Samiola umalanga la ala alo ile va alele. Se vai se swinga bese mai male ele ele. Se eva tasi pe auno le fatto pe atu ai alu se si me se ai o se asona uto e poi mai le. Malanga nei inunga watu o le laude. Wali alota tina tau oso mai fo ilo fefe. Wala yale malanga pe anda fa apu. Ua tau oso fo ile ni niva o le ulu fai lo sina moi. Muli muli ane ua tau. Samiola umalanga la ala alo ile va alele. Se vai se swinga luese mai male ele ele. Se eva tasi pe au o le fatto pe atu ai alu se si me. Se ai o se asona o to e poi mai lea. Malangane nei ilunga watu ua o le lau lele. Uoli alota tina tau oso mai fo ilo fefe. Mana ia le malanga pe ana va apu. Ua tau oso fo ile ni niva o le ulu fai leo sina moi. Muli muli ane ua tau lu. Ya, o nei talo talonga nei taimi ia o whanga solo taimi nei ia le tamisanga leo le kirikiti luas fulu ova ia i le atunu o Pakistan ia ai mo talonga mo mua New Zealand pe ona whafunga i le whai ina le au lea Afghanistan ia o le talonga lona lua la New Zealand ia le wha mo e te tau ona manu malo ai ia i le talonga lea ma le atunu o Pakistana ia i le veaso nei
ina ia whaingofi ena mo se lata wa manoa wa alonga no winga a whaia ina ia i le tālonga lea ia ua whainga tāna mo se lata wa manoa le ia i le anga ia tusu ngā sampini ia o tālonga lea o le luas fulu ova ia a o le whate ia fo ia le manu malo Amerika ia le manu te ofu au te vane le au Amerika te ofu e tele i tangata lea nei pin tangata India lea ta alo le au lea Amerika le tele ia le tale ni nei tangata ia i fo i inga tangata tango kiti lea na manu malo Amerika i le au il fa ngol vai aso lente nei ia o fate ia i fo ia i le tulanga i pe ona iai mana ia le si alo le tato tunu ne mi ti alata ia sa onga ile onga fasu tolu anta long fa malo mo plex sa onga le Wellington College ia ana failan tala wana talo Leona Hurricanes o plex alo talo I fa foi au falani vo I fa tu malo mo le tele o tausang foi mai lo le la wa foi mai fia to foi ia so soni lana onga le Wellington College la what to termine ia mata no so soni first 15 la onga ta wana tamalena tamatua yo onga to yo to so soni la onga ia wala ese ia so soni ia pela tu fatulon to mai tau kapi tamiti ia light sa ole ata to vai nele tele o kolisi New Zealand ia ole lu tau tele na le fena ngai male uni la kapi New Zealand ole tele ole la tu termina alu atia e tamiti la kapi uni ia ai o lunga wa uma kolisi ai o tamiti le liki le pe tau tupu mai o kilani ela mo to ise se le la kapi liki I tamiti o la kapi uni na amata to fa fa le ia ta ita vo ia ta iloi ia olai vo ima ne fifringa nei tamiti wa o il talonga live so soni vo nei ola tu ai mo ia ole la to ya luti ala ta so soni la onga Wellington College a ta to vai vo first 15 ma onga temni ia to ai le si au le Sāmoa so ia ia onga papa langi vo ina papa langi le so to mo vo tamiti Sāmoa ele au le sia onga Hastings le skole sia Hastings nga sa Facebook le disio au tanga au titilo o mai ngo o ma se fulu to mija mo le au ia o au ia I lunga onga ia lunga tu ata to Hastings o Palmerston North ma umai ia o na le te o mai tele to miti o plex sa tele to miti le lei nu u ia le vale o tato ma ukila ia le telefo to miti na le piki super la kapi ia ia pe le tulanga lana ia mana ia tele ia le uli ia o tuailo to so sani au kolisi na ngai ai te lora tu fu fa wina la e ti ala ta pe fa pe ona la wa lo so sani le Wellington Boys ale le ni ungal tau sanga nei ia e una fa solo o mai se kalapu se kalapu ia ma se me ai lunga ale le ia le sa unga na fa unga na antam fainga ile me tau fa ia onga ia sa wa lunga kalapu ia fa solo me ai lunga o autitele ia Leona ma ia fa pe manuia ma na ia amata ma ia onga ia sa o le ia sa o le ia ta sia fo ina tamiti le first 15 ia ta tu se mai le ai fa unga ta longa ia o super kapi le to fa au le to mai au se fulu ma le lua le tau va tau sanga le ia ia le ufa ia ina le au ale Rebels le ta aluma Hurricanes fa ina Fiji and Drew le ta aluma au kilani fa ia ina le Reds ta aluma Chiefs fa ina Highlanders le ta aluma Brumbies ia le lau toi mai au fa ia ole afa le fa po le fa lima fa tolu lima ila stona ni ta alo il malai Sky Stadium le au le Hurricanes ma le au le Chiefs ia ai ta alo ia kilani le fitu le fifila stona ia le Brumbies ma le Blues ia ole mema lia la peta ai au ia tutui stala fata ita a fa ina o le Hurricanes ma le Blues ia e fa ia Australia le final I Brumbies ona ia le malai le Brumbies ona le tu tolu le Brumbies ia sa ai a fa ina le Hurricanes a malo le Blues e fa au kilani le final a fa pe malo le Hurricanes po ia la malo ma le Brumbies ma le Blues la talo ia fa ia Wellington mo a fa pe e malo le Chiefs ai fa ina le Hurricanes a fa pe malo le Chiefs ai fa ina ia le Blues
fai Australia. Po le a pe malo Chiefs e le fai Hamilton se final. Ia, o le tūwha. Io le tūwha. E pe o le swinga la, ia tāru si e fui tālonga le whae ngol vai aso nei. Ia. Ai fialu le malai, ia vai whaatausa o pepa e. O le si foi tu e fia whairo le tunu. E le whaonga ina se tino i tu pe le malai, se cash. Ia. Whaonga le card. Mena e whamana e le whaatau lau pepa online, i lunga o le penga fsota inga le Hurricanes. Ia. E la tua e alu sa o le tonu e le tau tu e whaatau. E le te le ina se cash po se tino i tu pe le malai. Na o le card. Se whiro taimi. Ana ia. Ia, ole nā, ia e tāru sia ia le tātou au. E misi le tātou au le Hurricanes. O ele i mō mesta le stama o i fui le la vea. Numia. Yo e. Ia la vea le wha ingol vai aso. Tālu wha. Alau te vētulu a matang kule ngi me lista tātou tamma le o Lomax. Tāru sia ia. Tamana o e uone i la vea stama numia o tinga ina tālu ni tausang. O te loa tasina tangata lea taula i meile wa ia le pūlenga le opeleki. E tolu tama le Hurricanes e ilo tau nunga ta tau ana piki ia e fual whaiaonga. Ia. O stama o Xavier Numia. Billy Proctor. Ia. Ma le numele valu Braden Yose. Tomana ia. Yo. Tolu na matua tūlanga e sela tu ta alo ni tausang. Ia o le whai unga le vai aso fau. Piki e la ulo Blacks la uile disi le whaiaonga le fato a laula pe umel final. Ia fa tali e tau nu mai engelani le masina fo. Ta longa le faida lo le malai le i otako i Dunedin. Ia ma le ta longa fai e runga i au kilani. Ia ma le ta longa malanga i o i Amerika fai ta almafiti. Ola sa ulang ona i le mele mana o le whaiaonga fo le pele ki toi amai mo unga. Almani ia le ta ia manatu ta i te ona tamatamata. Tele o te mina fia whaiaonga i le i lea. Ia. Nana saua e tonu e whaiaonga. Ai mana o te suitu la fono. Ia, ia. Ai mana tua le nei whaiaonga ina amat whateta ingo te Graham Henry, saua ia Hansen, saua ia Foster. E le imse se la uli ina mana o suitu la fono, mana o whaonga tamma e ni usila. Ia. A le lo saulu tonu, sa taulana sau papea, ok, le la whaiaonga. Tau fo la tau o tua ni usila. Ia. E ma whaino usuia o Blacks i tamma e to tonu o ni usila. E wala mai fua tamma, ole tu e le whetau i ai. Tinga ina tamiti e ta alo ini. Ia. Ala la mai la uli ila mau oi o mai fata alo a tu mai ene tamiti e wo. Ole numero se. Ala la so do. O te awai fo yo te le fata alo beta tamiti i ole Barrett. Ia ole Sāmoa Mackenzie. Mackenzie. Yo tanga tau mo leva fo ta alo. Ala to ile le ia to luana. Ia. Ale tam fo ya mai mo unga ia. Te le awai au ia le vai nga pena. Ia sa oi. Le po masani ane le la so ta inga mo unga temi fo yo. O la lo le Crusader. An va pe se Sāmoa ato ia mo va te Sāmoa ta masa multina. E o mna ola mai. Ia nga te le pito lispito ia tamana. Ia. Ele tala te te. Ia se mal ta longa liki ia o le ua failo me fo ia le tulanga o le NRL in vai aso nei me fai ngota alonga sa iai. O le Dragons e man malo limono so far le Tigers. O le Raptors se faono fai ina le Titans e sfululua. Na nei la vale le Warriors fast sfululua Cowboy. Lua le Sharks e sfululua le Broncos. Ia le Storm e tolu ono malo le Knights e lua valu. Panthers e tolu lua man malo se Eagles e lua. Le fiafia na nei o le ta alo le Bulldogs mo le Eagles e le ono le fiafia na nei. Le sinata alonga o le o mai le aso nga fua ta alonga la uria. O le ta alonga la le Warriors ia e fai le vai aso fou. Ia e ta alonga le Storm a fal fitu le fefe le Storm na i fai le au kilani. Ia. O le Storm na ile na le o matu ne. Na fili foi au kilani po fe matamatai. Ia. O le Blues, po le Warriors. A le Storm na i nei fo. Ia le foi la fili au kilani po fe matamatai. O le Blues, po le Warriors. A le o mantau le pepa o Mount Smart Stadium. Ta alonga le Warriors. Ia la to fi le uni. E o Eden Park. Ai te mi fatasi o le fit tu o limalis. Ia le fit tu tol sfulules. E tu mune la ia i le riki. A foi o man fata o pepa. Ia. Ia e le winga na o tangata la ki TV. Ia. O fiala la ki TV o gilani pe ki o i le Warriors pe ki i le Blues. Vinga si ko le Warriors ia ki le Blues po kai si ko Blues. Ia ki tu o tol sfulu o po lus fulu fia ia Brumbies ia te pe no ina ne. La pi. Tu ama na ia le Warriors so o ama no tolu malo le Panthers.
Ia malo le kaupoe, ia toe malo le au le Dolphins. Ia, o lau tūlanga iwa le teimini nei. Ia, o ta alonga a matza o le tausanga nei. A ina na isasi la iti ana na whaina ne wars. Ia, le anu a mtua mana ia si au sol. Mana ia. Ia, tasi ia la tu tau whai. Ia, pewe no whai lo atu i le sona tā ua le nta mau e le tu unga savali lea Europa. Ia. A ua le vavisi e lunga lima. E na lunga lima teine Spain tango le fuwa vole uno na ngutu le fuwa la wha lea lea eva jau tau. Ia, luane le mo le ste. Tai pe o le tu unga feleti fo ile si tau sanga. E po le fia e po le varu sela ue po le Lento tu wele Kenya male. So ia le la utama fo le pasi le ona le lava tau fai mai turi mai tini polo. Pa mal po. Pero na talana ta longa. Vai muni tu fu. Ia ole lo fatina, ole lo fortina. O tama le o Deontay Wilder. Ia wo mana o siontina wala vale la fusu. Na fo ua mo wana tupe o te len tupe ai. Mo fai tau vai tu fo lele fai ina, ia fai ina, fo lele vai atu e fai ngaleanga, se tu ro fa fo me le tu. Na wa ave isi ontina. Ia wa tauna wa lava la fusu. Ia ai la tu e tauna ma futa lela to ainga ma. Ai te sile fia. O le tele fusu anga e malolosi ma si isi upu ta ma fusu. Fusu anga na pisine tau lia e lala. Tasila na tangata whaela upenga na o le wha ngao na upu wha whewhe tama fusu. Ai tu sa le wala na wha lau iloi fusu anga. Mo meo la fonga e whaia o loma fusu anga. Tasi na tangata e matautia. Upu te tele ne tangata na e pia loma fusu anga. Ai tu sa le wala na e whaila li tala Shane Cameron ninga whai fusu anga makatua. Ia nana matua tu na fusu anga i tangata na tutongi di TV. Ma fo meo na upu e wha anga. Na lai o Deontay Wilder. Pero lo na malusi anga lo na fonga ele malusi fusu. Malusi tele na upuela. Ele leilo na fa lo tangata na fusu anga. Ya na sa ostina, you know, le talianga mai tono le mai santam. Ya le melene e pula. Ina so tina la fa malu no folinga e so malu. Si le no fo. Na la vana tupe. Mesa Ya, o mai atu e mana i tala ngol ni taimi. Wa na tala ngol fai ngol va son te nei. Ya, le. Ya, le la batu nei se fa fianga le. Ya na so le mata tu klame on la langia so nei pe ona a forsi atu te mo fano. Ta stato ma futa pe tau lu tasi ona so foi no fa salonga sa mo sunga ta sesa. Mo. After lava ma futa mai.
tatalo i le atua alofa mai mo taua no nei tino ua vai vai me mano i fui o se vere a upele i alofa mai Fie whatalo whātua lau whiongana wano nei tai au mālo soi fō manuia. A tālofa lava lau sunga tu fōe mālo le soi fō manuia. A tālofa tu ai fōe le nei tu la le tai au le mamalu lau whāfonga mo le tātou tino. Ia mālo lava le langi o māma le soi fō manuia. Mālo fōe le tau atai tu fōe le uspo le nei tai au mārulu. Alo, whātai telefoi mo le taimi lau whionga. Ioe ia o malulu tau ia tātou tonu foi lo whapere tele o vaenga o Niusila ia malo lava le soifua ia ai sau no ia mo le tātou porkalame le neifo ia so whaftai ia malo lava whaftai o le tūlanga le nāo iai nā i mo onga lau fo i moli le whamalo mo le whaftai le wa ia lau whafonga ia mo isi hoi o paanga masani e le nei porkalame o le lalolangi o asu nei. Ia o nai o tutunga lau fo i o me tupu i leitu ma leitu o le kelope ia a wā le silofia o le mamalu o le tātou o tino. Ia ai o le ase atu loa ia le tātou tala e amata i le nei vai aso e whaamomoe a matatu i o tātou loto i whale i New Zealand nei. Ia ona whaaso solo tuaila le fo i isi moto le Pasifika ia inisio mea sa tula i mai ai le nei vai aso. Ia, a lava i fwys daimi, ia ona tātou se atuai lea i isi tūlangi o le kelope. Ai, i le nei whaapoponga o le tātou polo kalame, o le tala mua, e lua sa fulwa le 5 miliona tā la, ia la whainga o fesor soani a le maro New Zealand, o le a whaatupe i nai nisi o ati na e te tele a le malo Fiji. O le neifso soani sa whaalawi loa i suwa i le vai aso nei e le palemia o New Zealand a Christopher Luxon i na ua maea se la whailo inga ma le palemia o le malo Fiji o Siti Veni Rambuka. E le ngata i lea ai sa whailo ai fo i Luxon o le a le toe mo o mia ia ni visa mo tangata o Fiji e a whea New Zealand mo sina teimi pupu i le anga i atu i isi atu nu o le larolangi. E pe ona sila fia, o Fiji o le atu nu ulona lua o le Pasifika, ua fea e le palemia o New Zealand i le neiva i aso, i lana ulua i malanga aloa ia i le Pasifika, ta lua na tula i mai le tofi palemia o New Zealand. Na mali lia foi tai o malo e lua, ina ia whaale leia le tūlanga tau he whaatau inga, i le vale o New Zealand mo Fiji, ina ia au li atu le tausanga i lua afe tolu sifulu, wa o isa au inga i le vale tasi tesi ma le wha, a ngai i le lua piliona ta la i le tausanga. E pe onu si le fia, o Fiji o stasi o tunu e au pito tele fe whaatau inga New Zealand, i le tausanga e tasi o lofa peo na fe whaatau wa iai. O nisi o ati na e wa whaanganga i aile sosani tau tupe le nei, ale malo New Zealand pe o na whaa i loa le nei vai aso,
e au fia ai ia le tolu tesi ma le ono miliona tā la e tu inatu i le whaaputu ngā tupe mo le whesi ita inga o tangata e a whaina i swing o le tau i le tonu o Fiji a e whapea le se furu ma le 5 miliona tā la e wha Yesu e suenga o la autotō ma la awau ngā mo le fonga tau mawha mo le au whai whaatoanga o ni atu nuu se 5 o le Pasifika e au fia ai ma Fiji. A e whapea fōi ma le 7 miliona tā la mo le polo kalame ale malo Fiji mo le wha le leia o lona ta mau ainga whapea ai ma le silia i le awha miliona tā la e fausi ai se no whanga wha asu wai fua o whaatoanga e awe i atu nuu i whafo e fausia le malai wa ale le tele i Nandi. Nā whaalia fo i le pale mio New Zealand. O le whaatanga ina o tangata Fiji e a whea New Zealand nei e au noa ma se visa whaatali tali po se transit visa wātangi ai lei ma le wāwāla lata ua iai ia le wāwhea lo ai o atu nuu e lua. O le pola so lulu na taunu ua i Fiji ia Christopher Luxon ina ua mai ale vaenga mua o la nasi singa i le Pasifika le ana mua ia whea ai le motu o ni we. A o iai ia le whainga malanga ia lofi sa wha silasila ai le pale mia ia se foa ai ale malo New Zealand mo ni we e lua se fulu ma le 5 miliona tā la mo le atina e o awala fau wha le malo si anga. Whalia o le anganga o le nei ati na tele, ina ia wha ititi ai, le wha langolanga atu leo le malo ni we i le malo si anga, e maua mai i afi e alu i le suau. E le ngata i lea, ai e 2 miliona tā la, o le afi soni ai New Zealand i ngā luenga maati nae, o le wha sauina o Sami mangata i whale o le motu o ni we. O ia fisosoania New Zealand, ua sanga whaamautuina ai le wāwhāroa ai o mā loe lua. Ai maisea o le whaamanatuina i le nei vai aso, o le atoanga leo le 5 se fulu o tau sanga, tālu o na pūlea e ni welo na ia lava malo i lalo o le whaamalumalunga a le malo o New Zealand. A o iai ni wele li pālemia, sa vesiringia au tu stala mai New Zealand nei, ia le palemio ni we o Takelangi i sona manatu e tusai o le afianga o le iai o le malo saina i te tonu o le Pasifika. E mai na ta ua manino ai le palemio ni we o New Zealand o le paanga vāvāla lata lea a ni we. Ai o saina o se uwo ia ni we e peila o fo i isi atunu u te tele. Ai e le mawhai ona suia e saina ia New Zealand i lona ma whenga iai ma le malo matangata o le motu o ni we. Ia ai usi mai pēr lau whafonga. Toe whaawo wina la o le tātou tala. O se lipoti au pito lata mai i le atunuu o Papua New Guinea, ta ua mai e whapea, ua whautua ina e tangata tō mai whaapitoa i suenga o le ele a tō mamafui e mai New Zealand ei, le te tau lea o na ave sea o le tō tele o tangata, mai le vaenga lea ua maka ma ua whaapasenga o le sone mu i le tonu o le itu malo o enga, ona o le popolenga, i le ono to e tu lai mai fo i o se isi solo ele i lea vaenga o le atunuu o Papua New Guinea. E pei ono si le fia o lea ua lua nei vai aso talu ona tupu le solo ele tele, lea ua ilonga o na matua hafa ai na ise vaenga o le nei tu malo. Ia mai o mai nei o lo tau sa ili pea tangata ua masalomia le tanu mia ai i lalo o le palapala a toa mamaa i le taimi na tupu ai lea whaalave a o momoe i le pō. Sa whailo mai e se sui o malo au watasi, o vaenga ia ua whautua ina le ave esea mai ai o tangata, e au fi ai ia nuu e ngoa au Yambali,
whapea makodandak, lea si di atu i le fitu afe, whase lau la whainga o te ngāta enu nofo ai. Ta ua, whapea o nei nuu, o tele ina mawai vai le lau ele, mai ua te tau ai o na abesea, ia te ngāta o lo o iai, ona o tūlanga la matia o lo lātou saonga le mū, ona o lo wha awau pēo na ngā yoi le lau ele, tanu mai lea solo ele mua. O le toa telo te ngata nei, ua te tau na ave sea mai ma lea vaenga o le tunu o lātou ia ua le aini whale, ona ua whaale ngaina, ia ma ua tanu mia fo i palapala ma maa mai le maunga. Mai o lo na nofo nei ni whale le tu mau na wha te tope o na whai. Ua whautua ina fo i e lau whai ngā ruenga mai whafo. Le te tau leo na tāwhia o te ngata ia o loo whesāwari ia i solo i le vaenga ua uwitia i maa male palapala mai le solo ele, molo la tau lava puipuinga male saonga le mū. Ai le ngata i lea, ua whautua ina fo i le malo Papua New Guinea, ina ia vaveo na fausia se au wala alo, e ma whaia na wheso o ta iai, ma wheo ai, ia te ngata i le teiminei, ai moise i la tau o lo ngā lulue i le solo ele le nei. Ai whape fōi o na whautua ina le fausia se au wala fau i tua o le maunga lea na sono ina ia mawhai o na fausia ma whaapipi ina ai masini mo suenga whaapi toa o mea tau mawhie ma solo ele. E lua vai aso sa whaatu langa ele malo Papua New Guinea e tau mawhai e sa ili tangata ua masalumia le whano le soifua i lea whaalewe lave ai umanei le sfareile ia lea taimi whaatu langa ina. O le fuafuanga pe ona whaai loa mai, o le ata fia i loa, ia ngā luenga sa ili mō tangata nā fia i le whaalawe lave, ai o le aloa ia o na vea ia le vaenga atoa ua tanu mia nei i le solo ele, ma tuunga mau mō i lātou uma ua maali liwai, mai o le a fausia ai ia se maa wha manatu. O le whainu mela fau lea ua whailo mai e le malo Papua New Guinea ma le pulenga o le tu malo Enga Province, na tau ai e ono se lau fitu se fulu le a whai tangata ua mauti noa o loo tanu mia i lalo le nei solo ele i maua. O taimi a mata o le nei whaalawe lave, na whailo mai ai e ono o atu i le lua afe le a whainga o tangata ua maali liwai. Sa whailo mai foi i le lipoti a malo o Waitasi, o lo o taula mua i ngā luenga visosani o le nei whaalawe lave i li tu malo enga, ia tu maunga o Papua New Guinea. E tā ua tele i le malo o Papua New Guinea o na tau mawhai, e wha ese ni no whanga, e si itia atu i ai tangata o nuu nei e lua o loa a fia tele. E mafua lea, ona o ni nuu, e fe ai na i tele ma tau i misa, mai o se whaafi tāu li tele pe a whai, o le a ave i a tangata nei e tu whaatasi i se no whuanga se tasi. O le a si itia atu iai, ma o lātou nuu maainga, ua tanu mia ona o le solo ele. La whainga o tangata ua le aini ainga i le teimi nei, o i le awhe ono se lau lima se fulu, mai o le totele o lātou ia, ua whaatasi pe ua nofo manisi o lātou ainga. Ua lapata ia fo i ele malo, ma lātou lo o whengai mga luenga visosani, ia tangata o nune i sa whaina, e le saunga le mū le sanga tau mo whaipea, e eli le palapala ma maa o lo tanu mia ai o lātou tangata, mai le nei wha lave o le natura. O leisi whaenga o le tātou tala, o le aso lulu, na toe te tala i nai le malai wa le tele wha le vāo mālo i le ai o nau mea i New Caledonia. Le asa tāpunia, tanu mai vevesi ia na de tupu mai i le afo ia tu moto le Pasifika, a mata mai le aso se furma le tolu o me. E ta i la asa wha ilo mai e whapea, e ui ina o lea ua toe te tala i a lea malai wa le tele, ai o lo o whaatapulaa i a malanga masani wa le lau basese. O le au le tele e i le vāo no mea ma le malai wa le nei sa i longa na poloka i tangata te te ia sa a wai solo te te whasanga i pūlenga ale malo whalani. Mai o le teimi nei o lo tu mau pea o na le mawhai o na whao ngā ina le au le tele mo fe malanga inga.
Ai betai la ua whaongaina e le company wa le whaalewao ma lo le Air Caledoni ia le company o le Air Calen e la o tuai I ona wa lele o le tuai nga o le ATR 42 ma le ATR 72 ia pasese mai le malai wa lele le titi o le Magenta Airport a ngai il malai wa lele whaalewao ma lo le nei mo le whaataunu ina ai o malanga ia ua toe a matalia a ngai ia tu nui whafo. Pai lo mai foi el company wa lele le Air Calen e tapu laa le a whaai o malanga o lo la tu whafo ina pei ona amata mai le stofi na te nei. O rua I malanga o whaia e au fiai malanga mai papeete e ui ai nandi I Fiji atoa ma malanga anga iatu I Brisbane I Australia. E tālua na tāpunia le nei malai wa lele I la so sfutolo me se lau valu sfululima le a whai o malanga whaatu langa ina na fiai e ma poloka ai ma whai ngā malanga a pa se o I le lua se fulu wafe le a whai o le aso lulu fo ina te nei na toe a matali ai malanga whaatu langa ina a le company o le Air Calen I le tonu lava o New Caledonia e taitasi malanga a ngai motu taitasi le aso e wha ngai nai I le malai wa le Magenta a ngai atu lea I motu o le Loyalty Islands e au fia I mare o lifu ma uvea whapea ma le Isle of Pines. Ia ai se I vai hoi foi nei vaenga o le tātou por kalame ona toi so o tuai lea ai usi mai pea le wha fonga. Le toe whaawa wina la le tātou polo kalame. Ua ele manatu I le nei taimi a tonu e au ngā o na mātou toe whafonga I nātu mō le sila fia o le au whafonga ia fuafuanga a le malo so whatasi e tusa o puipuinga o le soifua malo loina mai le whaama I BBC o le COVID se fulu ma le iwa. Ona o le nei o tātou iai le vai tau o le tau maru lu e au pito fia tele I aile vai lusi al COVID-19 furuiva e pipisi solo ai. E mai na ona mātou whailo atu ia fuafuanga ia ua whailo mai ele mālo. Atonu e mau aise viso swani ia mōle sila fia o tātou uma pe a hono po ia ai le wha mai I le asa o le tau malu lu. Ua whailo mai e fo mai wha abitoa I ngā se pipisi o lea o loo alu wae pea I lunga I le taimile nei, le a whainga o tangata o loo a fia ai I te tonu o New Zealand. O le vai aso na mawai atu nei, e ono afe se lau wha lua le a whai o mai fau sa wha maui nai, a e tasi le maliu ona o le vailusi o le COVID. O le tumalo Canterbury e au pito to tele I ai mai fau, e fitu se lau tolu se furuvalu, so atu I aile tu malo Wellington, le Capital and Coast, lima se lau lima lua, o Aukilani, e lima se lau se fuma le balu, o Waitemata, fa se lau valu lima, o le Waikato, tolu se lau fitu ono, ma counties Manukau, tolu se lau lima se fuma le iwa, le a wha io la tau na maua I le COVID, e pei ona wha maui na aile na vai aso. Ai o le tumalo le West Coast e au pito le titi la whai o lato mai na iai e se fulu ma le fitu. Tolu se lau se fulu ma le whala whai o tangata sa tau fiai whana mai moto o fitinga. Ai o le mai aso I ona tua na wha maui nai la whai ingai ono afe se lau wha ono mai fau. Tu sa le ua lata ina wha alua ina ai la whai sa iai I le vai aso na mua atu. Mai ua whaaria mo iai e fo mai whaapitoa. O le teimi ale nei o le malu lu, e longa na malosi ai le pipisi o le COVID-19 se furuiva. Ai e ui ia tūlanga, e fo linga mai ai longa e toi o le wha mai I le tūlanga ma tautia lea sa iai, I teimi amata
na whaatoa ngai mai ai I lau whanua o New Zealand. O le whautuanga la mai fo mai, whape ai le matanga luenga le soi fua malolo ina. E le lei o na whaawau pea o na whaia I a suenga po o test so le COVID ma ia no foi I te tono whale I te ngata ia a fia ai. E so swari tele lea I le whaiti o le so ona pipisi o le vailusi ma a fia ai si te ngata I le nei vai tau o le tau sanga. O le aso luas fumal valu o Februari, le ana ato le le iai le whao tau sanga. Talua no o mai I New Zealand le COVID se fulu maliva. Mai o lea, ua le o toe taua o se wha mai tele po o se wha mai oti, ai ua uma na wha ai lo mai e le wha la po tonga o le soifua maloloina le lorolangi I le WHO. E whape o le COVID se fuluiva, ua ave nei o se wha mai whai umi. E le I uma pe ua te a, ai o le ua tātou soifua maola whatasi ma le COVID. Ua whaari ai el au ato mai sue ngai wha mai pisi. Sa le I wha pēr I le tūlanga na iai le wha mai tele fo I le nei o le flu I le tausanga e tasi iwa tasi valu. Ai mai se o na fianga I le tonu o New Zealand. O lo o wha mawina e na o le valu ia vāiaso po o le lua masina na la vea ai New Zealand ato I le nei wha mai le hawhi iwa se laus fulu valu. Mai na mali di waita ngata iwa hafe le a whai, pe tusa lea o le tasi le pasene o le whaitau a whai o le tinu ua atoa I ia o na pō. E na o le lua ama sina, ai mou ma te atu lea wha mai, ai tu lai mai ai, ia le flu ta atele, lea ua o tātou ma sani ai ia so nei. Ai pe ona si lo fia e tanu ona amata mai ia le COVID-19 I le tonu a o te roa nei. Ua whaitau fia se fulu piliona tā la. Ua whaaluina ai ele malo New Zealand ia na polkalame ma fuafuanga mo tonga fitinga ma vaila au e te atuai I le nei wha mai. O le masino me o le tausanga na te nei rua fe luas futolu lea na whaamuta ai le WHO ia le tūlanga whaana tinati sa iai ona o lea wha mai, ma tuuina mai ai ma le whautuanga, o le COVID-19 e le I uma, ai ua se atu nei I leisi o na vaenga fōu, ia pe o le winga o le whaaupunga, o le nei vairusi, o le a wha waupea o na taa milo solo I le lalolangi, mo se vai taimi e le I loa le umi. Ai o le tala wha tau au tūla le tupe ale malo New Zealand e pei on folasi ai le pāle mene ma wha alawi lo mai la se tolu sfulu me o lo wha tūlanga ina mai ai le vai ngā tupe e lua se lau tolu se fulu miliona tala mo le wha moe moe e tā pena ai pēa ma sāu niuni mo le COVID I te tonu o leisi whātau sanga o luma nai nei. O le au ili linga o le wha ngā ina o le se leni e au fiai le tau mo tui pui o le wha mai a toa ma le wha tino ina o tongo fitinga o tangata e a fiai ma le wha awawina pea o ngā luenga I le pui ma le mata I tu ina o tu langa o tangata e ono a fiai le luma nai o wha ilo mai fo I le imin star le soi fua maloloina I a Shane Reti I anisi o ili linga o lewa ngā tupe e au fiai le whaatawina mai lea ele mtanga luenga le soifua maloloina po le te whatu ora o nisi vaenga e wha Yesu suenga le wha mai lea ta ua o rat test e tu sa maleiva miliona le au wha inga rat test wha au popo o le a au mai ai ma o le ato e wha umi atuai mo leisi tonu masina ia le taimi e whai fua ai pea ia suenga. Na whailo mai fo ele minsta, e lata I le lua se lau miliona tā la, mai le se leni le nei e pe ona fua ina ele malo, o le a whaonga mo le tau waila au e tonga fiti ai le COVID-19. E ese mai lewa ngā tupe, ia leisi se fulu ma le 5 miliona tā la, le ua whaanganga ele malo, e whalau tele ina tuai ia vaenga o le au fia, I se suenga whaapitoa, o le a whaia e tulanga
o le whaafueina mai o le taliatu o le malo New Zealand i le COVID-19. O le nei suenga e pei ona whengai ma le mtanga luenga ma ta upu whaalo te whale, le Department of Internal Affairs, ua whaamaunia mai e lona main star ia Brooke Van Melton. O le tau sangata luai e pei ona sila fia, na leto e whaamalo si ai ia sa ma tapu ia sa iai, mo le pui puinga o le COVID-19. O le winga moni o le tulanga, ua leo toe mana o mia i le tulafono se tangata e whaanofo e sea, pe a whai e positive sana test o le COVID-19, e ui ina o loo whautua ina pea, le te tau ona whaia o lea tulanga i le teimi nei. E le ngā tei lea, u whape fwoi una le toe whaamalo sia, i le whainga o tui pui pui, e pei ona sa sawa i mua mua. O asa o mawai, sa ato tongi, i le tau o tui pui pui o le COVID-19, mai i se whaaputu ngā tupe whaapitoa, le ana whaavae e le malo New Zealand, ai na amata mai le luafe luis fultolu, ona whaapopo i le vai ngā tupe mo le whaamoe moe, i le tala o le tupe mo le tau o vaila au, ma fuala au, e mo o mia mo tonga fitinga o ngase i le tonu o le tunu, o se a whainga e siri atu i le tasi ma le afa pili ona tā la. O le winga moni o le neitulanga, sa ave le wha mua i tui pui pui ma vaila au e tonga fiti ai le COVID-19 se fulumaliva. Pa tusa i isi vaila au ma tonga fitinga mo isi tu a ingo ngase. O tui pui pui o le COVID-19 wo wha maunia le ta ua tele male au ngā e pui pui ai la a fia o tangata i nisi ngase sidi atu o na tinga ina ma ono whano ai ma le soi fua. O le stofi o le vai aso nei sa whailo mai ai e le min style se fua maloloina. O le whaia o le suenga o le wha mai po o le rat test. O se awala sili leo na tā ua tele e lango ai tangata mana o mia waila au ma fuala au e de te e tuai i le vairusi. Ma wha ai titi ai a fianga o le COVID-19 fulmariva i lau wha ingo tangata e auto wa atu ma tā fie de tonu o whale mai mo tonga fitinga. O le teimi nei la, mo le silfia, o le a maua fua pea e le te tongia i a rat test mo le mamaru le tino o se i o atu i le aso tolu se fulu o le masina o se tema. Ai pei o tulanga na o lea ua wha ai lo mai i le nei vai aso e le minsta, ma le matanga luenga le se fua maroloina e awa i a fufuanga e pei ona iai le anga i atu i le tau maru lua le nei tusanga o le vai tau e au pito sili ona malosi ai le pepesi o le wha mai. Ai o lisi vanga tupe tusa mo le totus fulu miliona ta la o le talo le tupe pei ona wha ai lo mai le vanga tupe le nei mo le sefua malo loina ma tonga fitinga o le vairusi o le COVID-19 o le awhaonga ina lea mō ngā luenga i le mate tuina o tulanga maunga o le wha mai e au fia ai suenga o le suavai i o maisi suenga wha pitoa e pei ona mana o mia. E ai usi mai pēr le wha fonga. Poti po se tala mai le atu nu utele o initia, pe ona sila fia foi mo si sila iai tala mai fafo. O le wa mai a le whainga pālota a le atu nu ule nei o initia, e a mai a le mai la e fōlinga o le a soso i no fo inga e tolu, i le taita inga o le malo initia, a le li i pālemia o le atu nu, e soa fa ia na Narendra Modi, ai vitai o le tulanga ua adiri vai le nei whainga pālota
va la lata tele ia le tau unga mai wole mo fa ia e le rio Maudi malana pati po lana vainga fa ia ngo o le BJP ona la tau ausia ia le foi nu mela fulisia e ma fa ia na la tau fa avaina to tasi ia se fa nga malo fo e lima se lau fast food tolu la fa ingo no fo o le parlemene o initia ia mai manomia ia no fo tu sai lu se lau fitu lua e se parti se tasi mo fa ia ona tu la mai e tai ia mo la tau pule ai le fa nga malo le tu no a peila on manino mai le tau unga o le palota e le nei tau sanga po le nei vai aso o le mawhai ele BJP ma le li palmia o Maudi o na la tau maua i le fuinu mela o luna winga o leo le a whalango lango e ngā lulue whaatasi ma isi fwoi pati ma vaenga whai e fausia ai ma whaatu se whai ngā malo so whaatasi e pei fwoi o na iai le whai ngā malo o lo tu nei le fwoi a tātou i New Zealand e tolu la whai o pati po o vaenga whai o lo o iai i le tonu e a mai o lo o mata i tuina nei e le au whaito whahoi me ta upu whai o malo i le ngā solonga o le a iai ia po i fwoi o le a ngā lulue whaatasi mo le tau aveina o le nei whai ngā malo tele a le lalolangi o le atunu o intia o se atunu tele peia o na sila fia. O le tasi vaenga o le tātou tala mo le nei pol kalame o le vai aso o mo vai las foreile la so tolu tasi le o masina o me le na mutai i al tātou tau mo whainga e pei ona sa whaalau loa fo i ma tātou tala noa i ai nei pol kalame i le tele o vai aso ua tua na i atu nei. Ia tu sa lea o le wha moe moe e tu ina atu sa tātou manatu tu sia i le komiti le parlemene o lo whengai ma le ilo ilonga o le pili fo i le nei ia mo le citizeni o tātou tangata Sāmoa. Ia mai pe ona o ta o fo i na pol kalave. Ia e yesu daimi o na whaelo atu lea, ia whiorolo a fo i to tele o tātou tunu o sa ma whai o na lango mai, sa tu ina mai o tau swafa, e ma tātou tuatusi ma telefoni, ia whaabao ni ai, i lo tātou lango ina, o le nei pili ma lona wha moe moe, e toi whaola ma toi alo i ai, ia le sitseni, o tangata Sāmoa ia na so loia ma ave sea, i se tu la fono na fau ma pasia le parlemene o New Zealand i le tusanga a whiu se lau walu mua. La lela o uma ona tau au ina atu le tātou tālu sanga po le tātou submission ea i la i le committee ia ua tali mai fo i le committee o lea ua taunu atu mo le manuia ia ma whaafitai mai tu langa masani ina ua uma ona au ina atu i ai. Ia mai mo le silfia mai se la fa fonga foi sa vala o mai ma o mai tātou swafa sili le titi ai le lima se fulu la fa i o loto ma malu ia sa fa i o na fa ma po poina ia ai mo moli te le atu le nganga o le matou fa stai o ia mo sui o le lipule mai se le komiti fa foe mal tatu wala leo ia i loto fina ngalo fo i fa alia tu so le nei mata o putaua e pei o na mātou tala no so o tui fōi i le tūlanga o le tāua o aia tau i le tāupule nei e winga i le sitiseni. O te mauti no fōi, i e lo whaafonga moi fōi nisi e tu tele o uma o na tu ina atua la tau lava tu singa nei e lango a i le nei pili i la i le parlemene. Ia na o le nganga lava o le whaamalo mo le whaafitai. Aua i le mwhaise mea e se vaenga sto tasi po on tangata to itisi se vanga na o tātou to tele ia e wha ali ai lo tātou manao ia male fina ngalo au tasi i se mata upu e ave iai i o tātou langona mai se halale mata upu le nei ia e le tau to e wha alia ia se langona o tau tofu silo fi uma ia le taua o le nei ia de tau e ave ai se si masit seni ia po tangata no fo mau o se atu no le o tātou mau le nei ava noa pe on tala no so iai
Ia, o te ole mafu anga le nasa e le to fai le pule ma le pulega. Ia a fai le mafai ona te pena sa o e lava ia fina ngalo tu sia po sau submission e pei ona fa tu ina mai lava noa le committee. Ia e fai ona tato tu fatasi. Tasi le tato submission. Ia le o uma ona ta pena. Ia o tu uma ia io tato suafa. Ia ai o lo taria la a bise la to o lo mana o e fia fei lo ai il committee o lo ngalu nei le committee il fava sengaina o aso ia mo taimi ia e fai ai tato mori mau i luma o le select committee o le parlemene ia mai o le a fonga mai lava ma longo mai longo atu foi ia lo taimi ma lo aso ia e te fio tuai i la il mau to le parlemene e fai lo mori mau i luma o sui a wai o le committee. Ia pei o se tala lata mail nail tātou ngā luenga whai watasi sa tau mo whai ai mai i le amtanga o me, ia seio mai ina te puni, ia le wha mo moilas frei le ua mamai, sa papena ona awina atu i loa e awala i tu langa masani, sa upload i lunga o le website o le parlemene, ia ma o le ua lātou te lia, na maua mai lava i le fiafile na le tali, ua tau nuu male manuia, ea mai pei ona o ta oa, le la o ta lia, ia le foi na mai, o taimi maso, e o atua i luma o le komiti mo li mau whaataltala noa, a o le mo li mau tusia la tau, e lango ai le pili, ia pei o la ua tau nuu male manuia, i le mau tau le palimene, o te tāna si foi, i le mamaru umo si o tātua te nuu, o ta puai whaafonga ma mau mai, i isi tu langi el kelope, ia a whai ua au mai, ia sau submission, ia o tu langa nā, tā si o le ua taunu mai, ia ma ua iai i la i le mauta o le parlemene, o le malo lo le mauta o le parlemene, whaato ato e whono pe to e tau o fia la su rusfu lima, ia o mai teimi la nei o lo whangasolo ai ilo ilonga nei, ale komiti filifilia, i mata upu e au fia ai la, ma le pili le nei, mōle si lo fia, e le o se pili whapea, o iai se tūlanga whaana tinati, ia po se tūlanga e whaavave ai, o le mea sili o na taua, o le o tātou i levea, i le whaasalonga o ngā luenga whaia, le maota o le parlemene, ia mai o le lava o le onsai tātou tālia, ia taimi, ia matulanga o le afonga mai lava i le komiti filfilia, ia o tātou aso mo tātou taimi, e o atuai mo tātou mōli mau, e sanga whaalau tele ina ai, tātou submissions, ia po o manatu tustusia, e pei ona tau au ina atu iai. Le fo ia maua mai Sāmoa, ia whaamtalanga, ia o loo te pena mai nisi, o le tātou tunu ua umana au mai a lātou submissions, o loo whaateli mai fo i le mele, o te tala noa atu nei, i teimi male aso e whaairoa atu i le komiti, ia hawa noa, e mawhai ona apia, ia ma fio atu i lumo le komiti filfilia, ia wa ia tātou mōli mau i whero inga masani le suenga e pei ona iai nei. Ia tātou tāsia le lofa maleanga le leio le te paau langi, ia le awhatou nui nā ia fuafuanga uma. A e pei o le tātou polokalame nā tu fue whai ona tu whaatusia, i le nei fo i aso, ia wale tāpua inga alma manu le tātou atunu whaafti tele, ia le so sani mai fo i le laulolangi o aso nei mole so. Malo whaftai, whonga lau whionga la wano, whamalo fwy telefoni i whamtalanga tāua o tono le. Pio na whorasi atu le tunu, whamalo fwy tā pena, ia talo la whaianga le leile tua, manui o tele lau whionga malai ngali, manui o fwy whai ungo le vaiaso. Ia, whapena i ona whai, whapena fwy ona ofo lo whātu, manui le tiuti o whenga iai, mal whai ungo le vaiaso. Ia, mai se fwy le tāpo inga al mamanu o se tātou tunu, tātou tau fwy maua se whai ungo le vaiaso manui ia, ma le fia. Ai mātou whātou whāwha soi fua atu le nei tu lā. Whā soi fua ia.
fianga malisunga fau telepope ia maviinga le fia maviinga o le fianga o poa ia ele moteri sala faina wa minute te nele tu la sifumatasi ia na to fa fonga le tu to fa salawina pokalame la langi o sonei pe on fa fonga le Friday ia le tato ia le itula o le tato pokalame ia o fa fianga su filoi ia moni atu wa fo le fa fonga mai le tato tunu mai se la fo le tapo inga mau tono ainga nei matua ia i le foi vaenga le aso faila foi si faati mutimo matou nei Wellington ma se foi le wala ia fai foi si natu ia o lo mafana pea ia vaenga o lo ia ina ia tatu tu amatua ia o lo mafuta mai le ngate tono ainga fa pe foi tono mo tanga ngase mo to tanga tamatua fa pe foi ia le fai ngaluenga ila to lo ngalue ma fa longo mai nei taimi le tatu tua ia fa talo fa tu ia ma lo le sa ngaluenga amata foi nei foi yaso ia me se foi le mai moanga lungo tatou penga te failangi o lo o mai mo mai ai le to tele le tatou tunu ia le ngate tonu ainga o tonu ngaluenga o tonu lau ta vale ia me se foi so se no fanga lava o lo e mafuta mai ai ia i le tatou tautua ma le ale si fonga lau mo le ia so le 3 minute te nei le tu las fumartasi ia manatu ia malangona la foi ia o lo o pisi foi ia le to tele ia le foi ingo foi me se foi lungo la wala ia o lo anga ia fuanga fai le nita yao tarts furua ia le te pe mai le fionga la wana ati la o le fa ponga muli o tatou telefo le nei aso ta lo le tasi ia o le tatou pokala masani o le tautua mai le tatou ala leo le si fonga la mo Wellington mai Sāmoa le tatou ofisa o tu la vaya ia pe ona masani ia le tautua le sunga ta Salem Sam mai le tula tasi le tula tolu i le fia na nei i le songa fua ia mala stofio va statasi ia le la tatu mafuta i fa fianga o musika so filoi ia wala fo fa fo mai tatu tunu ai le va tu la tatu pese ia tatu musika ia ile sin fa silanga nei oi lava se a fa pe fa tauni au koko Sāmoa to tele le tatu tunu o la mai koko mai Sāmoa ia mai fa tau nei ia on to la fo le tupe nei ai ngai Sāmoa o nafa male fainga ma fa pa uino koko ma la o mai koko ine fa tawai a fa pela o fa tauni o koko Sāmoa ona vala ule numero le o lo mana o mia lava si ainga le ni koko Sāmoa fa tau o le olua tasi lua ono tasi o tasi to fa fonga pe fa pe ona fa tauni o koko Sāmoa ia ilo mota ia ona vala ule numero le o le olua tasi lua ono tasi o tasi lo fia mana o mia lava si ainga le ni koko Sāmoa ia wa fo ini fuanga fale ainga wala ula numero na to fa fonga tasi lava pe fa pe ona la o meu koko mai Sāmoa na fa tau lo fale po lo mota se itu lo ia ona wala ula numero le o lo tasi lua ono tasi o tasi numero na ia e te wala au isi ainga le o lo mia lava ni koko Sāmoa mai Sāmoa ia mana ia fo ia vanga fa pe ia e so ni fo ina ainga Sāmoa le la o mai koko e fa tau tatu o fa tau ia koko lava mai Sāmoa tātou tangata mai Sāmoa. E lango foi nei pisini sila iti nei tangata mai Sāmoa le lau mai i o latu ainga i nei. Ia e whaatau i nei ia i New Zealand nei. Ia whapela o iei ia sau ainga whapena neu koko mai Sāmoa lo whaatau. Ia ne wala au le numero na. 5 minuta te nei turas fumartasi. Ia toi whamalom toi whatalofa tu nei taimi. Ale la tātou wolo i whawhiawhianga. Ia se ipa ia le tūlai se fulmane lua. O telefou matala mai Sāmoa musika le uli pea te le sifulu ma le lua. Si fonga lau moi Wellington, maana wha fianga so filoi talofa lava. Patu
salene ua tua sau. E mafutatu iwa le sifa asala. A Sāmoa. Sauia se io pese a e sau noa. Le a o ai uli lau siwa Sāmoa. O whawhiwhianga mai tama o le vai aisa ina o se fulma leiva minuti o te anele tu la se fulma le tasi le tautua la wala leo le si fonga la mua ma whawhiwhianga se uwhiwhilo le taimi o le tātou proklame. Ia toi whatalofa ma toi whamalo atu le mafuta mai le atinu le ngātai le ala leo whapia fo idungo tātou pangata whailangi whatalofa atu le Maltue a susi, malo lawa susi, tai o Petro le mafuta mai ia manuia fo i fuafanga o le nei tai ao. O le ua tātou wanga inga ia tula vai le tula se fulma le lua, ia manatu, ia o loo solonga manuia, ia le nei fo ia sa o le tātou tunu o whenga ia i whiau mga luenga, ia e maise fo ia o nisi o tunu ia o lato a sapati le nei, manatu ia o loo ngā solo fo ia i sauni ngā lotu le nei a fiafi wa lewa a fiafi ia o i Amerika, ia wha solo anina i Hawaii, lo bisi tele ia Hawaii le taimine nei, ia ona o le folele o le Fatasinga moto le Pasifika ia faali fo i tūmanga leo lo ia fo au malanga mai Sāmoa. Ia o ilato fo i o Amerika Sāmoa ia o la masalo fo i o ngā solo fo i pona e faito nai pona e fo i tu ua ia sauni ngā lotu ia manuia ia sauni ngā lotu o toi lea sapati a te utau ia o mātou lawa i New Zealand ia o le asonga fuone nei o le ase fulo le masina o iuni lua fe lua se fulo male faa ia o lea la o le wa matanga luenga o le nifo i vai aso ia na wa sa o tau e mana tua ia o lo pepesi pe le fa ma ile nei o le covid se fulma leiva o le melea ai fa longa tua ele o foi le i lo tino se tu lo ia ele o ato toro malo si tau na vai le fo mai ia ma fai ia le siaki ia wa tau on fai le siaki i lo ai wa ia afia ile fa mai ia ona e malo lo le awete alu nga luenga ai ta ua le pui mai o ia mai lau fai ngā luenga fo i wa e luatu la na te mai le COVID ia ana e fai i o le i lau fai ngā luenga
ia mama ia tua ia o mare maenga nai o e mana ia le siaki mai loa ia ona fairo le o le fuafuanga ia ai te ia lunga luenga le neva yaso ia ona te ufa pesi o iwa uma tu arko viti male to ia ile ai o le o tatou ola fatasi ma tatou feo ai fatasi ma tatou fa wo fatasi tatou fusi fatasi fo i male fa mai nei taimi ia wa pe ia o le tulanga masani ia isi o pe ngā ruenga ia aolo o maua le wha mai. Ia aona o le siaki ina. Ia taua ona whairi siaki pe wha alongo atu. Ia suinga i lau wha alongo i lau tino se itu lau. Ia ona i loa ila i o naua e toia a fia le wha mai. Ia o pui ngā lau fo i o le saunga le mu. I le ngata ia inga ia wha pena fo i whale whai ngā ruenga. Ma lo le whale whaise ma lo longa. Ia toi mau fo i ma lo si tae ao. Ia pole aso lulu, pole astofi. Ia ona e toia ngai fo i le ngā ruenga o le ne fo i vai aso. Ia mafuta malau o whainga luenga. Luas fulua minuta te nei le tu la se fulma tasi fa talo fa tu fa tu ya silulu Bolton fa tele lava le mafuta mai mai au kilani. O le afanga solo tu pe fa afia fianga so floi nei taimi. Ia a te pena foi au kuka ia o te masalo le o tau maftanga le uli. Te lona la to fa vevela ia le to na ia nafi. Taunga na sa to mai nafi. Te lona la to fa vevela. Ana sa fa ile na ti inunga tia na leila ia le foi la to fa nga ne sulu ia le se me le angai el tu langa na to fa vela o le to na ia nafi ai ma to fa vela ma tu fa vela ia i donga ia ona fa nga lo le wa to maftanga le tu la se forma le lua ia ma tu ai se appointment to ino ma lo ma tu te wa ngalo ta to no fale ia tau ona anga e foi le avena i ma tu ia pawal tu langa ona le timu ia ole fo ia lo wal tau inisi va ngole tunu ia wona inisi la appointment fa ma fana le fo ia la na matu wa faia si malu ne fo taimi ia ma savili malu ia matulanga umfa pena timunga ia e wa po ia ngo fie la fo ina matu ia ono swing ole tau luas fu tonu minute te nei le tu la fu matas fa talo vatu fish malo lava tai ma futa mai ia o pese ai o ngai to inga tau malu ma timunga 5 stars e te lue ai tono lo fale whainga luenga ia ai mai se foi o te tono lo maota malau lawa ia ma whai au fe au alu la tole vacuum i o le ma na ia le whaatimu le vacuum o le wha
Talo falava o a o Susana Fanueli me Sāmoa lua fisumal tolu lua fisumal fa. Fafonga mai pea i si fafonga lau mua. The sea, so far away, so far away. I can hear my sweetheart crying. She's crying for me. She's calling me. She's calling me. My sweetheart, you're so far away from me. But I return to you. I love you so. You're so far away from me, but I return to you. Just wait for me. My sweetheart, you're always on my mind. Even though we're far apart, there'll always be a place for you in my heart. My love for you will never end. So wait for me, my sweetheart. I'll be back in your arms very soon, my sweetheart. My sweetheart, you're so far away from me, but I return to you. I love you so. So far away from me, but I return to you.
Just wait for me. Just wait for me. Just wait for me. Fiang masio fong mali o le vai pese le 5 stars po le fitu lima ia mo le pese fia i lava le to tele o le tatu o tunu ia so ala la o le va o le pese o le my sweetheart le ana mo mana o mai le sunga le foni ia o te ia o po ala ngona le foni nei taimi ia o mana o nei pese nei ta yao ia ai manatu ia ele o misia seis ia o pese ai o nga foi le fa fa ngo fie fo inga luenga ia wa pese lai to inga pese tuai fa pea ala fa inga luenga po le ale mama fa la inga luenga le ai ma so fa la ngoina se tinga ina wa fo ila ma na ia tu atali mana wa pese ia i le tūlanga lo ia unga luenga i le fo le fa inga tama tinga ina ia alof te leat fa talo fa foi sunga Robert Pearson fa te tele lava Robert ia mafuta mai ia peru sa le foni mafuta mai mo tu saute ia le to 2 minute ia na talo leo le tu la ful male lua ia am not for ia to telefo ia fo ia tina me se lava tina ma senyo la to fa ia le nga luenga le o le alu e fo le tapena se lunch pois tau maftanga si on to lo fa nga luenga ia fa pela ona la ia le moli lana lunch le la tar ful lua ia maloa tina ia wa alu fo ne yaso nei ta yao ia o e fe masa wa i solo ma e fe lolua ia le ngata le tapena ina ona fa na wa onga le tai ona leila ia o le ngasa seina fo ia tau maftanga nei matu le tulas fu male lua ia ai le mfai ona ngalo le tau maftanga po le lancha se utu o lua na le moli ia maloa tu pe fa pe ona e o e te tonu lava to inga vaenga na le te fai atu ai ia maloa e se lo le letina ia po tama fo ila ala alu e momori le lancha le tinare ainga le fainga luenga e se le malo lava tama le la ia matala e fa pe lana usul tinana le la le lima ya mana ia foi ai asi o fainga luenga e fo le avela na lunch ia mahasi po amenga luenga nita ya o pe fa pe e fiwe vili le telefoni le tali ya e mafu ona le tali mai telefoni la fainga la unga lue ia ona e telea mafu anga e mafu ai ona le talia mai lan telefoni e fa asai o le taimi o ngā luenga na ola telefoni ia po o lai fo ia tamu fai se ngā luenga o lo o fai ngatan ma tamu fai e fa umar ngā luenga ia alala wa e vili atu ia o lai fitau i tonu ama le taimi na o lai tau fai ngā luenga ma vai ngā umfa pena ia awala te ita ai alu fa tau sana tamu maftanga o le auri ia wa le la tarts fululua ia na e alu lola ia momoli o te vai e po le ale tinga ino le tangata po o tamala fai ngā luenga po le tinala fai ngā luenga po le ale tinga ina ile ngā luenga le nei tai au le fai ngatara ngā luenga ai vai mai lo afea tu lau ta avale o le fai ngā luenga te vai e matua pe e fofo e se atu se i tu lou le ngana ia le fai ngatara ngā luenga sa fenga iai e sao ia na alo fati a ante le liva le ai le falolesi ainga ia fa pe fo ia sunga ia vai nu le tau tai lava vai ia lo mafuta mai mo mai lunga le YouTube ia fa pe fo le sunga ia ete pati fa mita ma lo lava fa te tele lava le mafuta mai ia ane la fa o pe fa fia o pese charge fulua ia le o te pe mai le fionga la wan o le fa poponga muli o tatu telefo o le nei fo ia o le nei fo yaso ia le tulas fulma le lua tartasi pokala masani mai Sāmoa ia le tatu ofisa au tu le lovaya tau tua mai le sunga ia ta se Salem Sam ia masala fo ia wa le vayaso nei le fa mna tuina ile se lauta usanga o le kolisio avele le vayaso nei ia tele fo ila tu malanga i Sāmoa ia ele ngata i New Zealand Australia Amerika Hawaii ma Amerika Sāmoa tele fo i tama mtine tua i le kolisio avele ia lau e malanga i Sāmoa le teimin nei po la fo i Sāmoa le to tele ia wa fa mna tuina o le atoanga o se lauta usanga ale kolisio avele ia ai o la to uma ona ia inga fo i le fai ona fangaroina o to ona ia inga fo i wa a fe fa fo se i fo i ona ua mo tu sia fa fo se i maftanga mai pele ia inga ia i le nita ia ia fa ma fan fanatu tato klame ma ia loto telepea ia fa tu ele tua ia e mo wai le fa ma fan fananga sidi al pese nei ia o lo fa tu tato klame mo na ia inga malava ia o lo o langona le fa no nei taimi ia ona ua mo mai tala mai Sāmoa ia po so se vai ngalo langi po ni sina foi
o e pele i ainga ua mo tu sia whafua se i maftanga ia ona o malanga malimo leo ti melea ia na ona whaamna tu atu na ia whai o tatu e siaki fo mai ia awa fo i tatu sui fo mana loina ia le pese nei au lofa atu ai mo ainga malava ia le nei tai au ia wala ngona fo i leo rama ia i tono ainga ona le wala upa ia le atua mai le sunga ya malasa i di sanga whafia fianga le nei tai au. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Fianga le taimi o le tai au ina ua toe iwa minuti ona tālea o le ua toe valu minuti ona tālea o le sefulu ma le lua talafou ma tala mai Sāmoa pe a tā le sefulu ma le lua ai toe vatu lava le whaasilanga le pe a whapeo nai whaatauni au koko Sāmoa ia e meise lava ia anai ainga ia a mai koko mai Sāmoa e whaatau nei ia tātou Wellingtone ia whapeo nai te whaatau ia koko Sāmoa i lo maota ia ona e malau le numero ne o le olua tasi lua ono tasi tasi o tasi olua tasi lua ono tasi o tasi
ma le whaaloalo whaaftai. Ia, tārs furulua, whaafonga le tala mai Sāmoa, tala fau, le whionga la wano, ma tala mai Sāmoa, musika o le uli, ia, se i pa ia le tūnai tasi, le tautua Sāmoa, mai Sāmoa le sunga ta se Salam Sam, ia, toi whaamalo atu nei taimi, tala whaatu i tamaitai a Lilani Ioane, alo Lilani, ia, mania fo i ngā luenga lo whenga iai, whapeho i Shane Ellie, ia, ma le sunga tilea, malo, whaftai, toi valo minute, tāri tū la, ia, se fulma le lua, ia, ai, tautua nā pēr saonga le mūna, o nā whaamana tuatu, ia, ili mase se e fo i la wala, ia, ma vai mōli, po le lei mōli o lau tā vale, wa tasi rea, a vai tau e siaki ai, po le lei mōli o lau tā vale, le taime ki ei mōli, ia, pe ona whaamana tu le tātou puklama le tūla fono, ia, le sunga a sua pe te sangato. Wafianga le yang lavas, ia le tau sala ea, wa tai e manawa po na e te whainga luenga, tāris fururua, ia o malo longa mtau mawhitanga o lea uli. Le tau sala ea, se ia la maya, o itane vai atu yo polinga la upele no po mai lunga se yo uopo ina e manu e lue ina yo lima fia lo uloto wa ova ai atu la lele o polinga Peo se la susulu Maya ita Ia so mole masaninga Lili o iwa Lutumu tumolo upatu Vali maya so manatu potu mau ita lo pinga ngalo Nei wa piava ai atu yo polinga la upele no fo mai lunga se io uopo ina o e malu e lue ina io lima fia lo uloto wa oba ai atu la lele o polinga se la susulu Maya ita Ia so mole masaninga Lili o iwa Lutumu tumolo upatu Fali Maya so manatu botu mau ita lo pinga ngalo
Ta lava I telefon o le si fonga o le lau mua mai I Wellington. O lo fa awo pea o na una ia le malo so fa atasi le fa le au ngā ina lea ma avesea o le sa ma le tapu na fai le fai ngā malo te luai I le sa ilinga o le suau atoa ai ma le kesi mai I lau whanua atoa mangata I fale o New Zealand. Fa ilo mai le san nafi le minsta o ala manuia fa le natura o Shane Jones o le neis winga e pei o na mana o ai le fai ngā malo o se vaenga o te uteunga o le awhai le tulafono mea tau minerale le Crown Minerals Act. O le tauwhia ai le fai ngā malo o le leiba o le sa ilinga o le suau fa pea ma le kesi na whai na ai ngā ruenga company e liina le suau I ngā teifale o le tumalo Taranaki. O nei ngā ruenga e mautinoa o le ato e amataina pe a whai o le apasia te uteunga o le tulafono o lo una ia nei le minsta ma le whai ngā malo. E whai tau wafe tangata na awai ni solo te te e au kilani la stona I te ruai e whaari airo lātou le talia ina o le pili e pei ona whaatula I mai e le whai ngā malo e whaanatinati ma whaavavevave ai ona pāsia I e tāro sanga mōni ngā ruenga te tele e fia whaatino ina. Ua whaingoa ina le pili po le tūlafono tau whaawhia le malo o le Fast Track Approvals Bill mai o lona whaamoemoe au tū ina ia sui ai le tūlafono whaamsinonga o mata upu tau I le sio manga. Ma tu ina atu ai le malo si wha le tūlafono ini ministers to toro le kabineta e la tau te pāsia ai ma whaamaunia ni tāro sanga umai tu ina atu I le malo mo le fia whaatinoina o ni ati na e mani ngā ruenga te tele le malo a wale manuia o te ngata uma o le tunu. O le solo te te e pei ona mōri mawina I le stonai mai le Aotea Square a ngā iane I le Prito Marti au Kilani na wha au tū I le puipuinga o le sio manga ma le natura o mea. Sa whaatinoina nisi solo whapea I isi e aio New Zealand e au fiai Nelson, whakatane whapea kala I stete I le whai ungalawa o le vai aso. I le lau mua I Wellington na fuafuaina ai se solo te te e whaasanga
I le vae ai ma le wha malo lo te ngata whai ngā ruenga a le malo. E o mai le teimi nei, ua tusa ma le ono afe la wha inga o te ngata whai ngā ruenga a le malo, ua vaea ma wha malo lo mai e la tu ngā ruenga, se vaenga o te whai ngā le whai ngā malo, e sua i le vai ngā tupe tusa ma le tasi ma le awha piliona tā la, e wha tino i nā ia na fuafuanga, e pei o na wha tu lai mai, i le tala au tū o le tūpe. O mai masani o le vai tau o le tau malu lu, a tohai fo i mawhai unga o vai aso malo lo, ua mai tau ina le te le ai o la whaina i le tūlanga o tamaiti e o i le aonga i le tonu o New Zealand i aso te itasi. Nā pa u le pasene o tamaiti a aonga mai le maulunga e valus fuluiwa pasene i le aso, i le amatanga o Aperila, i le vao le valus fululua ma le valus fuma le wha pasene i le tele o aso i le whai unga o le masina o me. E ta aina pa u maua lalo i le na o le fitus fultoru pasene i le asforeile a o le io i le aso malo lo le aso whanau le o le tupu taruai nei, ai mai se a o a onga ia i le itapunia mo le aso whaapitoa o whaia onga. O le Hawke's Bay tai Rafiti na pa u i le onus fululua pasene, a o le tu malo Canterbury e ono se fulu mo le 5%. Teimi nei o le ua whaatonuina le mtanga luenga o aonga i a onga uma e ina i tau mawhai e ausia le au whainga iwa se fulu 5% o te maiti e o i a onga i aso te itasi. Ua whanga solo nei se suasue ngā leo i le tu malo le Waikato i le whalawe na uma i le olo se pepe i le whai unga o le vai aso. Se fulu masina le matua o le nei tau maititi, sa awina ane i le whalemai te kuiti le stonai, i se tūlanga ti ngā ina mai ona manuanga, mai na si linga tau mwhainga e lawe ina lunola, ma mali wailama. Whailo mai e le lita ita i leo ia Crampithclea, e ia i le taltarunga o leo, o manuanga o le nei pepe na whaapo ngai ai i a seisi tangata. O lea o le whaasalonga al whainga malo so whaatasi le tū la whono e pui pui ai i a aso malo lo ma aso mai o tangata whainga ruenga i le tonu o le tunu. O suinga ua whaatula i mai e le malo mo aso mai o le a whaititi ai i aso mai mo tangata whainga ruenga part-time i so o se ngā ruenga. O le tū la whono o lo iai le taimile nei, o tangata whainga ruenga uma e au ai tangata whainga ruenga tōngi aso, ma tangata whainga ruenga mō ni nai taimi po part-timers, e tai se fulu o lātua so mai e maua, pe a uma i le ono masina o ngā lue pea i le ngā ruenga o lo o iai. E le ngata i lea ai, ia atoa fo i le se fulu i tū la i whainga ruenga ai le vai aso, ma le tasi le i tū la i vai aso, tai tasi uma po o le wha se fulu i tū la i le tonu o le masina i tasi. O te usanga te itasi uma pe atua na i lea taimi e anga waa ai se tangata whainga ruenga mo isi aso mai wha au popo e se fulu. I lalo le tū la whono aso malo lo, e ma whai ona wha au popo pe aso malo lo ma tau ave o tangata whainga ruenga ai e wha ngata i le lua se fulu le a whai, ai e ma whai ona siri atu pe a whai e tala noa ina ma ioe iai ia le tangata whainga ruenga wha pea ma lona whale whainga ruenga. O le swinga lea o loo mana o aile te maita e min star ma ta uputau ngā ruenga le malo o Brooke Van Valden e na whaia i le tūla whono e fuafuhai i aso mai i maua i tūla whai ngā ruenga. Ua toi foi i pale ia se au malanga o sui whaapitoa o le malo whalani na tō fia le Palestine o Emmanuel Macron mo le whaatala noa ina o se fufo mo whaafi tauli o lo alia ni mai te tonu ni Ukaletonia. O si lia nei le lua vai aso, ta lua no malangane ino mea le li Palestine o whalani, i tau mwhainga e whaafi le mū solo te te, ma whetaua inga e pei o na tūle mai i lea vaenga o le Pasifika. O le komiti whaapitoa na tō fia le li Palestine, tō tolu o na sui awai, ma au iai la tau ino mea, sa whaanga solo ni ala tau whailoa inga manisi o tai o baenga whai o mahalo ai mai se lava o tangata o New Caledonia o le wha moe ina i sa ili ai se murienga i le vāo i tū o loo whitena ai
ma fe ese ai o le mafuanga o tu o vevesi ia e pei ona amata mai la susfultolu me i le tonu o New Caledonia ona o le te o tangata Canucks i ni swinga o tu la fono whainga palota mai o nei whaalawelave to fitu tangata na maliliwai ma le whaitau 4 miliona tā la o le tau o mea tautino na whaatama i ai. E to tasi le tangata na maliu i se whaalawelave tau ta amale na tupu i le au o le tele nume le tolu i le ai o Palmerston North i le pōla sto nai. Whailo mai e leo e whaale a whaio ni ta amale na awhia i le whaalawelave le nei i le awala i le Mount Napier ma Palmerston North pe tusa o le tūlai se fulu i le pōle Stone Hai. O le na maliu na umai lavalo nola i le mea na tupu ai le whaalawelave ai tau tasi i le istangata sa awina ane i le whalemai mo tonga fitinga. Mai sa umi se taimi o tāpuni ai whe malanga inga masani le vaenga o le awala a o whaia suesuenga mga luenga a leo leo. I le laumua i Wellington sa umi fo i se taimi o tāpunia le tele no me le lua o i le vala lea o Pitone ma Nauranga i le pōle stonai o na o seisi fo i whaala be lawe tau ta vale na ali mai ai po le se fulutasi i le pō. E to wha i Aukilani, to tasi le Hamilton, ma leisi tangata to tasi le Ayo Hastings, na o lato vaina le 5 miliona tala o le whailonga mumu o le Powerball o le taalonga o le loto New Zealand i le pōle stonai e ta i 5 miliona se lauwalus furuafe ma o na tupu tala la tu sele ni ua mauai. Whailo mai e le pulenga o le loto a New Zealand o le asa nafi na o ane aitanga te to lua mai le to fitu le nei mo le tā pā ina o la whailonga tupe e pei o na wha manuia i nai. E to a fumal whaistangata na sa o le leile la tau whaatulangana ma la tau vai na ai le miliona tā la o le whailonga mua o le loto mai si lia i le fitus futasi awe tā la a la tau vai ngā tupe na mawai. O le whailonga mua e ono se lau awe tā la o le strike 4 na maua fo i le pōlesto na ai e se tangata e tōtasi mai le pita nuu o New Lynn i Aukilani. I tālonga a whileti, na mua le tamai tai o Maya Ramsden o New Zealand i le tuunga ta moe e awhi 5 laumita i tau wanga o a whileti e le NCAA sa whai ai Oregon i Amerika i le whaiunga lo vai aso. O le nei tamai tai o lo o susu e le University of Harvard mai o lo ia umia le se umpini le tuunga ma maule nei o le awhi 5 laumita. To se fulu mo le lua isi tamai tai na o la tu tau vai i le finals mai o le isi New Zealand e ngo ia Kimberley May mai i le aonga le Providence College na tūlanga lua ia te ia. O lona taimi sa whaamawina e 4 minute ono tesi ono lua se kone tusa ma le tasi tesi 5 se kone mai le tamai tai o Kimberley May lua se fultasi tausanga o Aukilani. E tuunga ta wale Sāmoa na mua ia le li New Zealand o Shane Van Gisbergen i le tuunga o le NASCAR Xfinity Series na whaia le Sonoma Raceway i California na nafi. O lona nua i leo na mua i le nei tuunga tele i le tono le vai aso e tasi. Vai aso taluai na mua i o ie le tuunga lea sa whaia i Portland. I le tamilusanga o le ipu o le laurolangi i ta alonga kirikiti, le vaenga i ta iluas fulu ova, pe o na whaanga solo nei i le West Indies ma Amerika, o le malo ai o le au o le West Indies i a Uganda ananafi, ua ame a Uganda ma aulo na lua, ua la tau ta ina ni ai au pito maua lalo i le tamilusanga le nei. E na o le totus fumo le iwa ai o Uganda na maua i le lātou tālonga ma le West Indies i le sā. O le au na mua i ai le matati a le nei, o le au lea le Netherlands, totus fruiwa o lātou ai na maua i le tālonga ma Sri Lanka i le tausanga i lua awhi se fumo le whā. O le West Indies, le o le ata alo ma le Black Caps a New Zealand le Stofi, mai o se tālonga i le tau na malo ai New Zealand, ina ia maua so nā wanoa, i si vaenga o le neita a virsanga. Pei o na sila fia o la stona ai
na whaia i nai New Zealand ia Afghanistan i lana ta'alonga mua i le pool o lo tau wai i la lea ta amino sanga. Ia o le whai unga nāre nei wha awoponga o telefou. E toi whaatala whātu telefou mai lo tātua tunuu i Sāmoa i le nei foi amtanga o le vai aso fou. Toi tolu masina o na o le masina o le phone tangtele a te tai malo le tau pulenga usuia mai i Sāmoa. Ai ua whaasala lau whaalawe i tele mai i se pepo whaamtalanga mai le pulenga o wafua Sāmoa. Le whaamalulu le pulenga i tangata umai ngā lulue whaatasi so tango fe whaatau wa inga o waala o loa mai atino i whafu i te tono o Sāmoa. O le ata punia ma whaangata ngā ruenga uma whaatino i le wafu. E le aso se funmaliva e o atu le aso lua se funmaleono le masina o ke topa. Ona o le a whaonga ina le wafu e whaatu i nai le vaameli. Lea o le a avea maapitango nisi o sui so fono lea fontanga. Ina ia malu pui puia ma whaafai ngofia mo le pui pui ngā malu le malo. E whaamauti noa e lo lātou saunga le mō. Mai i le whaatino whaatasi mga ruenga māsani, mo le whila ua ina o pusa o loilunga o le wafu. Mai ua whaasilsila ma mau e le pūlenga o wafu le atunu. E na ia whetu na iai le la uina mai o pusa o loa a kampani ma pisinesi te tonu o le atunu. Ai maise o le ave ese ina mai whafo o ia pusa o loa. E na ia aua fo ina isioki ni o loa, po whe whaatau wa inga. Alau whai pisinesi ma kampani. Olo ngā lulue so tau au pe whaapa anga ma le pūlenga o wafua le atunu. O le whai unga le vai ason te nei, sa wha manatu e ngā ruenga wha misiona, po le au o nanga tamai ta isa o le tu aenga le Sāmoa, e le lato tau langa o foi nato le soifua, e au o nai mo ngā ruenga lawe ai, fesoa soani, ma tālo sia le taita inga le atunu. Ai lea sau ninga sa whatu te iru māma to le whalu le mālo. Na whia e ni solo mai te whanapo ptonga SS le kāle sia kānto liko i Sāmoa. Whapea foi nisi o a onga le kāle sia, e whaata ua ma whaamanatu i nai lea whaamoe moe. O le fionga le teitai o le atunu, le fionga fia mena o mi mata awha, na ia sau noa e whaamanino ma whaalawi tele, le tā ua o la lātou au nanga. Ua momoli mai le wheau mo tātou. Ia whaapea o na tū mau, le tau tinonga, ma le loto whawhawina, e ngawhatia mea uma i le whatuatua. O le nei tae au, ua moli mawai le tau tua ato toa, ma le loloto, i le anganga tu atoa i tūlanga i awa onga, ma le manuia lau tele o tangata, ai maise o ngā ruenga whaamisiona, na amatalia e te maitai sā e pei o na iai nei. Le kolisi o Sangata Maria i Vaimoso, a onga tūlanga lua o Sangata Maria i Savalalu. Le nofoanga a le Sāmoa mo te māmatina mātutua i Vailoa Whaleata. Le tautua i le SVSG o ofo i nā atu fua o le tautua. Ia ma le ngā luenga whaawau i Amerika Sāmoa. E manatua i le nei aso, i tua ingo te maitai sā na ngā lulua i Sāmoa, ma ua taliu mau i o lātou tunu. I tua inga o te maitai sā o lo o ngā lulua, ma tautua i isi atunu. Le te o tele, o i lātou sa ngā lulue i tu tonu o a onga. O i tu a inga o te maitai sā o Sāmoa, e pei o whai a onga. I lātou sa ngā lulue o fufua le au nanga, i Sāmoa mātunu umamau. Le fionga le teitai o le atunu o, le fionga fia me Naomi Mataafa.
Ua au lava ina o atu le whaamasinonga le mata au po le fionga le whaipule o le itu malo sa nganga numere mua. Le fionga soloma le malo kene tisio maluna whalitua. Ma se tasi o ainga o le fio anga lava. O nisi fo i o na so tanga wha le ainga. O le wha lawe lawe le na tula i mai le vai aso na tenei. Na wha i uai i se vivesi. Ma whepa i li mai le ngata i le ainga. Ai whape na fo i le fionga le whaipule malona whalitua. Mai o le amatanga o le mata opu sa whaatala noina. E afua mai ele sa tau sia le tele o tau sanga o mawai. E ainga nei o le fiu ango whali ula. Mai o whanua ia. Sa avea o ni ele e lisi atu i te ngata o le fiu anga po o matai. La tau te ngā lulue ai. Au seleni Efesos 1 atua i le noo. Mai na whaeloa ma whaamanino e se tasio sui o le ainga. E le whaeloa i nei le fionga le whaipule ia i lantau. Ua suia le matai wa tu i nātu iei le whanua. E ui ua whaitau fia se fulu tau sanga taruai. O lātou tutongi pēr le lisi. Ma o lātou ngalue ina ia whanua. Mai olo o i lunga foi o peng te whaelangi whaamtalanga mai i tu e lua. Na whaala wei te le aile amatanga ma le taunu unga wa iei nei le mata opu. Mai ua mōli ai ma le fionga le whaipule ma lona whalitua. E nisi o mōli anga e awhia i ma le whao lima. Mai o lo mōli mau fo i le fionga le whaipule ma lona whalitua. Wha i longa o le whao ngā lima o sui o le foi ainga. E le ngata o lona whalitua. Ai whape na fo i le fionga le whaipule. Wa ta oto atu le mata opu i lona whaamani nonga o sona taunu unga. I le whaamasinonga. E pei o le vaianga ali tua leo. O lo i le atu no sui o le komiti o le tau sala Sāmoa mai Amerika. E toe wha mautu vaianga o le toe awai mai ai o sa lātou sui tau vā. Mo le sa ili o se tau sala o le atu no i le masino se tema. Wa wha mawina wa se furma le 5 tau sanga taruna le toe awai mai se sui tama ita i tau sala. Mai wha la putongo tātou tangata Sāmoa i Amerika. Mai lātou te leto e fia tā ua mena te tupu le tebi wa tua nai. Ai wa manatu i lātou. E toi a mata le sootanga le wha amalo si e eita mai ta i Sāmoa. Po tupu langa lo soifua nei te tono le malo tele. E na i o lātou i lolo lātou tā ua malo lātou wha singomanga. I leo langa wha tamai ta i tau sala Sāmoa. E to fitu sui tamai tai o le a whaia i ele tauwanga pesa i lia mai eise to tase manu malo i le tauwanga i Amerika o le a awai mai ia se tema i le sairinga tau sala Sāmoa. O tala fōwia mai lo tātua tunu uli nei aso manuia fua fuanga o le a whianga iai whasoi foia. Let's go. Here we go. Música mare, aceite, aue. Lock it down, drop it low some more. Got all the dirty stuff. Shake that pom all night long. That's the bomb. Then that song, and I heard it again and went.
sit warm on the rising, cool breeze on the ocean, and sip that vibration, feel our foundation of love and family bond. Cause it's so strong, goes on and on. O kasamana ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ai le mai fo ia li lau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le Jerry. Lafo le matou ai ngai Sāmoa. A leo au lucky e le S24 Ultra mai le set ia le Digicel. Au au na whao ngā le click X e lafo ai lau tupe i le Digicel i Sāmoa. Ai au lucky ai le sei mawai lau iPhone 15 Pro Max. Lafo nei losa au top up luas furuta la pe silia tu fo i mai ni usila ma au se talia. Pe whao ngā le click X e lafo ai sau tupe i Sāmoa ma isi atu nu o le Pasifika. Au waso o vanua te manu ai si iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai o na ia inga whaapitoa. Seki a le Digicel. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo au si fofonga o le laumua. Luas for 2 minutes o te nei le se fulmane lua na ua mai atu mai le toe whao ponga muli muli pe on fongaina le whionga la wano ati lawa tātou tala mai Sāmoa. Ia e meisi le tau tua whao pēa le sunga e tā se salam sam. Ia le moli mai o tātou o meolo tupuli tātou o tino. Ia in le fo iwa yaso e meisi fo le amtanga o le iwa yaso. Ia le moli whao ponga le tu la e valu tai masani le aso atai au. Ia le ua tātou se atu la fo i. Ia e le tau tu la muli muli le tātou tau tua mai pori rua nei. Ia ona taliu foi le tātou whaasalaunga i Sāmoa leo te pena mai le sunga a tā se salam sam mai le tātou fisa au tū i lalawai a le whaawina le tātou tau tua i lungo o pengata whailangi. Ia e pe ona i le Facebook mo le YouTube nei fo yaso. Ia o a mai le nei taimi o le auli le tātou te no mnatu na olo o wha sol foi i a tau maftanga foi malo longa e mesi foi o taringa sua ma vai ainga o le nei auli ia le tātou te no e mesi rau ngā lue ia o la tau lo wha o pea ngā luenga ma lo lava le on sa inga luenga lo whengai mo tau ia tāri sua pea ia matali le sua na i mātua ma mafuta mai tātou whaafia ngasu i filoi nei taimi ia e pei ona iai e pei ona tā ua le tātou tala mai Sāmoa le sunga tā se salam sam o le aso se fulma le iwanga i le aso lua se fulma le ono o le masina o ki topa ia o le ata punia a toa ai ia lunga o le wafu ia i la tolo ngā lue ai ia ona o le taringa malo le tātou tunu funi mai e pei ona mau mai tātou tala mai Sāmoa o le ai se meli tele ia o le avatu e whaonga ina ia i le fono lea o le a whatanu ina le masina o ki topa le tali malo e le tātou tunu ia e pei o le nganga e ona avatu e le tala ia mo ila tau ia le a le lafo fa abo moli Sāmoa ia le ngata i containers ia mezi fo i o pusa fo i le pusa o loa ia le ave i lo ainga ia mo ila tau fo ila mo na ainga fo le fa tau ni na tonu lava la tau fa mo le e lafo ma fo i na lafo la pusa i Sāmoa ila so ia o le aso se fulma le iwanga ila so luas fulma le ono no winga a to le vai aso o tapu nia lunga le wafu i Sāmoa no winga foi ole ale ai ni va ala oloa le anga yatu le ata ofi uma ia va ala oloa ia mai se foi nga luenga i lunga le wafu le ale ai ni nga luenga ole a ta ofi uma nga luenga ia ai ono le pui ngol sa ngale mo ila to le ano no foi lunga le meli le wa mai tawatu le la avatu e foi le wa alta nga ma lo le tatu tinu ia no foi istangata le au sufono ia pela ona avatu tala ia ona tu atu ia mo ele na le fu fa mo le sto ai nga ia o ke topa
ia le aso sefuluiva anga i le aso lusefulu ono ia fua le lei ai te ua poloka ia le pusa ona e ave whaatau i ai ia whaamoe sia wainga ia i le vai aso tonua lea e tāpuni ai lunga le wafu ia nana whaamana tuatu ina ia fua le lei ai mana ia le vave ave i tua le pusa ia ai le i tāpuni ia le wafu mo le vai aso atoa wa le aso sefuluiva anga ia tu le aso luasefulu ono o kitopa tāpuni ai lunga le wafu ia ona o taringa mālo le tātou tenu ia fuala ia ile la foina lau pusa ia ua whaamomori Sāmoa i ainga ia i fuafuanga le awhenga iai ia mai se fo ia ainga tonu ai o le awhatanu ina la tau whaamoe i le vaso tonu a lea e tāpuni ai le wafu ia te ua tuaina ave i tua le ia le tingi pusa ia o le te tāpena atu ia wale whaamoe se wainga i Sāmoa non whaamana tuatu vaenga na tā ua le na ia awa fo ino fisile fia le tātou tunu i la tau o lafo la tau pusa i Sāmoa wa afatonu lava le tula se fulma le lua se fonga la mo Wellington musika so i fifiloi ya awale fenga yo le tunu ya mai se foi la tolo mafuta mai ya i malo longa matau maftanga ya le foi vanga le aso ya fa watu fa fia fianga ya po le toes fulu tas ya on tari u le tatu fa salonga Sāmoa te pena mai le sunga ata se salam sam ya e tau ino le tatu tunu i lungo pinga tfailangi se ia pa ia le tula tolu i le fia na nei Sāmoa mai New Zealand. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
tu santo to line. Ia fuainia so ete. Fai mauto fanga io na paulo. Ile vevela ola ole mangoto. Le matina se susumu mai. Se sulungia ila umai. Ila upele pofea oyai. Maungai se mufumai. O anana fitna etia ya itsa. Ilo walofa eleso fa aloaina. O anapo la eu ala ulima. A unei ua enele a isa. O anana fitna etia ya itsa. Ilo walofa eleso fa aloaina. O anapo la eu ala ulima. A unei ua enele a isa. O anana fitna etia ya itsa. Ilo walofa eleso fa aloaina. O anapo la eu ala ulima. A unei ua enele a isa. O anana fitna etia ya itsa. Ilo walofa eleso fa aloaina. O anapo la eu ala ulima. A unei ua enele a isa. Luciana, wa uma ona o taku atu. Le mama le na ua avatu. Wa uma lava oe maha. O te musu, i se teine ai o langu mutu. E sili ona wha apu. Fo i ita isi o kumu. Ile
Atali lava se isaule ulu po. To es full 5 minute ona tale ole tula tasi ya wail manatu. Ilungo le tātou penga te whailangi le Facebook mo le YouTube o le la wha amutai nātu, wha mai nātu le tātou tau tua le taimini nei. Ona o le ua tā pena mai masauni mai le sunga fōi po le uso ya tā sesa lam sam. Ia wale wha awino le tātou tau tua, ale si ufonga lau mua mai le tātou ofisa au tui lala vaya. Ia mai le taimini nei se ipa ia le tula tolu i le fia na nei. Ia manuia lau tau maftanga ma le uso ya tā sesa Sāmoa. Ia manatua a whaiwhangongo tā sesa. Ia na pau lava le lau sosoani i le poklame. Ia o lau aue a whaimea le whangongo tā sesa whai aue. Ia na, tusa nai te fia mai tāpua i le tautua mai al sunga tā sesa le msam. Ai au le whaimai a o le vanga whele le lai tautua mea tā sesa. Whaimea na poklame. Ia lau moe tātou. Ia whaimai a ia pe ona whaidoat. A whaimea ia whangongo tā sesa. Ia ui tātou e māsani a tātou ia sola. Whaimea le whangongo to ina malo matua po tupulanga fōi. Po tupulanga. Ia te whaalongo tua i lise awari ilai whaalongo longo. Aue. Ia nena. To es full 12 minute na tāle o le tasi. Tāle tasi. Whaamai ina le tātou tau tua i lungo le tātou wala leo le tasi o na tesi ma le tasi whaamo.
ia lela fa mai ina tu tatu tua mai porirua nei ia ai tu sa ia ta se ia le sunga ta se sa le o sa ni mai ia wal fa wino le tatu tua rungo pe sai langi ia tatu felo ita yao tai masani ia fa manu lua tu fo ia wa sala fo isinga ngana i lau mai mo mai ia ile tau tua tu le tatu ofisa fa sa lau nei i lungo pe ngata fa ilangi ia mai porirua ia maru ami fari fina ngalo le tinu ia manuia lava ia le tau maftanga ia mane sunga ta sesa ia i mai Sāmoa ia ale la matu mafuta pe nei minute toi mana tatu tinu i lungo tatu wala leo talo le tasi ia ona fa mai lea ia mai porirua nei ia fatu matu nei porirua ia ma Wellington ia ale la tu sa o tu Sāmoa i le tau tua le sunga ia ta sesa lem sem fa so